Balmo on b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ɲankuma aw bɛɛ lajɛlen salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu fɔ aw bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ la. Bi an bɛ o café de fat page sanfɛ dɔwɛrɛ tɛ u y'a laɲini k'a fɔ sunkaloba in kɔnɔ fɛn min ye masa Jarabali ka kalo in ye an kana dɔɔni fɔ ala ka diinɛ na sun a bonya a n'a karama sun nafa jumɛn b'a la silamɛya yɛrɛ ye mun fɔ sun na sun kibaruyaw ala ye mun fɔ kiraw ye mun fɔ dɔnnibagaw ye mun fɔ maa jumɛn kan ka sun maa jumɛn man ka sun awa sun juru bɛ sara cogo di fɛn jumɛn bɛ sun tiɲɛ fɛn jumɛn bɛ a to i ka sun bɛ ɲa sunkalo kɔnɔna na mun kɛli ka ɲi mun kɛli man ɲi n'i y'a mɛn sun mun yɛrɛ don nafa jumɛn b'a la diɲɛ na nafa jumɛn b'a la lahara yan'an ka don kuma na i n'a fɔ Fati kun y'a nɔsi cogo min an b'a fɔ auzubillahi mina shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim an b'a fɔ innal hamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح الله أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. an b'a fɔ an balimaw bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Yan'an ka don an ka sun babu kɔnɔna na masa Jarabali a ye ladilikan minnu ni kangaridakan minnu fɔ an ɲɛna n'a ko a ko an maa minnu nimaniya ni ale ala subhanahu wa ta'ala ye ni ala ko kuma o kuma alikuranɛ kɔnɔ ko ya ayyuhallazina amanu aw maa minnu nimaniya ni ala subhanahu wa ta'ala ye maa minnu nimaniyara maa sugu jumɛn ko don maa minnu ko ashhadu anna ilaha illallah maa minnu ko wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. ya ayyuhallazina amanu maa jumɛn ko don maa minnu nimaniyara i dusukun na ala ko nin to yen kira ko nin to yen i y'o to yen ala ko nin kɛ kira ko nin kɛ a bɛ ni anw de ye a ko an ma tuguni a ko ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum ko ya aw bani adama a ye sira aw ma ɲɛ aw ma jumɛn ko don sɛ kunkolo min b'i bolo i ka so kɔnɔ o ko tɛ dɛ sagasi min donnen b'i ka du kɔnɔ o ko tɛ dɛ bagajugu min sirilen do i bolo siriku min b'i bolo o ko tɛ dɛ a ko ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum k'aw ka sira aw ma ɲɛ ma jumɛn ko don masa min ni a bɛ ka fiɲɛ d'i ma n'i bɛ ka a bila masa min ni a ye ɲɛnamaya di i ma wa masa min i k'a dɔn k'a fɔ ale de bɛn'i faga wa masa min i k'a dɔn k'a fɔ ale de bɛna i lakunu o masaba in de bɛ k'i kanto a ma a ko ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum allazi khalaqakum a ye sira aw ma ɲɛ maa min ni a ye aw da min nafsi wahida ka bɔ ɲin kelen na wa khalaqa minha zawjaha a ye dali kɛ fila wa basa minha rijalan kasiran wa nisa ka cɛw caman ni musow caman bɔ a la Mamadu Manto an tɛ siran ala ɲɛ an ka dɔn k'a fɔ masa Jarabali min bɛ taa an bɛɛ lajɛlen ɲininka kelen kelen an ka kɛwalew la yanni an sadon cɛ an ka lajɛ an ka siran masaba in ɲɛ an ka taa siratul mustaqim kan siratul mustaqim cela veut dire quoi sira tilennen ala k'an bɛɛ sahaba ma. Maintenant sisan n'an donna sun babu kɔnɔna na an bɛ kalo min na n'o ye sunkaloba in ye sunkalo yɛrɛ jumɛn sunkalo yɛrɛ ye mun yɛrɛ de ye fɔlɔ sunkalo yɛrɛ an b'a fɔ sunkalo
Cela veut dire sunkalo yɛrɛ définition ye mun de ye? Sunkalo yɛrɛ définition mun de don dɛ? Ala ye mun yɛrɛ de fɔ sunkalo ko la? Ala ye mun de fɔ an ɲɛna sunkalo kɛcogoyaw la? An bɛna an da maga olu de la ni Ala ye min kɛ a tulo garijɛgɛ ye su in na. A ko siyamu shahru ramadan, ka sunkalo kɔnɔna na ni o ye sunkalo sunni ye, o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ mɔgɔ jumɛn kan ka sun? Maa min n'i ye alisilamɛ ye a bɛ fɔ e de ma k'i ka sun. Maa min i ye alisilamɛ ye a bɛ fɔ e de ma i ka sun. Maa min i balikuyara a bɛ fɔ e de ma i ka sun. Maa min i ka kɛ ni i ɲina a bɛ fɔ e de ma i ka sun. I bɛ sun i tɛ seli hali kana sun. E bɛ seli i tɛ sun hali kana sun. Silamɛya bɛ ɲɔgɔn dafara, i tɛ dɔ bila ka dɔ ta. Siyamu shahru ramadan wajibu fil kitabi wa sunna. A ko sunkalo sunni wajibi de don kuranɛ y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na. Kuranɛ y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na wajibi de don. Wa sunna fana ye jumɛn ye? Kiraba sallallahu alaihi wasallam ale fana ye a fɔ an ɲɛna hadisaw kɔnɔna na cogoya min na wajibi de don. Wa ijma'a al-amad a fila u bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan, u bɛɛ fɔ bɛnna kan. Qala ta'ala, Ala nana fɔ an ɲɛna kuranɛba in kɔnɔ a ko shahru ramadan allazi unzila fihi al-qur'anan hudan linnas, ko Ala ye sunkalo kalo a ye sunkalo jigin kuranɛba in kɔnɔna na anw hadamadenw ma kanda. Kanda n'i y'a mɛn arabukan na hudan o ye kanda de ye. Wa bayyinati min hudan wal furqan faman shahida minkum shahran falyasumuhu. Su in bɛ an bolo kalo min ye ko ni Ala y'a yira maa la, maa min i ye silamɛ ye a ka kan i ka sunkalo i ka tile 20 i ka a sun, walama i ka a tile 30 i ka a sun. Tile 20 i ka sun walama i ka tile 30 i ka a sun. Mais an caman fana bɛ sun fana na, dɔw yɛrɛ ka sun a tɛ bɔ u ka salon da la k'u ka porte yɛrɛ sɔrɔ. Dɔw bɛ fana kanto fana k'o fana kɔrɔ ye jumɛn ye? N'i y'a mɛn a sun la tansaw niyatu siyam, ko i kana ɲina ŋaniya tali kɔ sun na. O de ye fɛn fɔlɔ ye, ŋaniya tali sun na. Ŋaniya tali sun na, cela veut dire quoi? N'i bɛna sunkalo sun i b'a fɔ Ala, ne bɛna sunkalo tile 30 ou bien tile 20 sun e Ala subhanahu wa taala ye, i n'a fɔ i y'a daga cogoya min na alikuranɛba kɔnɔna na. Ou bien chaque jour n'i bɛ suguri dun Ala ɲa ŋaniya n bɛna bi donya ye n bɛna sun e Ala subhanahu wa taala ye. N'i ye ŋaniyaba in kelen ta kalo mun bɛ ŋaniya n'i y'o ta siɲɛ kelen don o de b'i ka suguri dun a ma se ŋaniya fɔ la. Mais ni darura nana i n'a fɔ musow ka haida joli nana i la sisan, walama bana nana i la, i nana tile 1 bila walama tile 2 tile 3 i ye ŋaniya jurujan min ta o y'o tiɲɛnen, i b'a kurakuraya tuguni i bɛna daminɛ don min ka taa bila sunkalo laban na. Ala ɲa ŋaniya n bɛna sunkalo sunni bɛɛ daminɛ bi ka taa bila a laban na. Nka n'i ma o fɔ ka sun dɔrɔn ka tugu mɔgɔw nɔfɛ k'an bɛ sunkalo la ko n fana bɛ ka sun, i ka sun ye tɔ ka jɛ ye dɛ. I ka sun o ye tɔ ka jɛ ye. I bɛ niyatu in de, o de ye priorité fɔlɔ ye. Walakin bari mina nas la ya'lamun, mais maa dɔw tɛ o dɔn, o tɛ ɲininkali fana kɛ. Alidinu nasiya, Ala ko alikiyama jɔn don, maa si tɛ jɔ masa jabali kɔrɔ ne kun t'a dɔn. N'i kun t'a dɔn munna i ma dɔnnibagaw ɲininka? Munna i ma dɔnnibagaw ɲininka? Diinɛ maloya t'a la. N'i tɛ se ka fɛn min ɲininkali kɛ publiquement i bɛ karamɔgɔ min dɔn o wele k'o ɲininka walama i ka se o ma i k'i ka problème i bɛ position min na i ka o kuma fɔ o ɲɛna o ka se ka a walawala i ye. A ko minal ana qulu hazil kalimat, k'i ka nin kumakan in fɔ i ka sun daminɛtɔ, inni nawaitu n y'a ŋaniya n dusukun na an asumu ramadana n bɛna sunkalo seli kamilan liwajhika karimi,
fɛn min wajibiyera ne kan ni o ye fɛnba ye ni masa jalakibali ni a ye o wajibiya kan n y'a ŋaniya imanan wa ihtisaban mina a ŋaniya dusukun na ni nimaniya ye mina sunkalo bɛɛ sun masa jalakibali ye walama don o don i b'a ŋaniya ta mina sunkalo sun ala subhanahu wa ta'ala ye nka komi n y'a fɔ cogo min n'i ye ŋaniyaba kelen ta ni bana nana walama voyage jan nana walama jour de règle nana o nani bali ka tile damadama sun ni bali donc maintenant n'i bɛna daminɛ toujours i bɛ tɛmɛ ni o scénario kelen sabu o ye jurujan min taara o y'o ŋaniya o ye o jɔlen walama chaque jour n'i bɛna i ka sukuri dun i bɛ ŋaniya kura ta o de bɛ kɛ sababu ye min ighfirli fi o de bɛ kɛ sababu ye ala bɛna yafa an ma ani an ka jurumu kelenw na sunkaloba in kɔnɔna na i n'a fɔ ale masa jalakibali a y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na sunkalo hali bi n'a nana niyatu la an bɔra ni o yɔrɔ ye sun bɛ don cogoya min na an nana an b'o opposition de la nka qawli rasul sallallahu alaihi wasallam k'a nana fɔ an ɲɛna buniyal islam ala khamsu shahadati ko alisilamɛya jɔn bɛ jɔsen 5 de kan jɔsen 5 annahu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah an ka dɔn k'a fɔ ko maa wɛrɛ si tɛ yen fo n'a bɔra masa jalakibali kelen pe i ka dɔn muhammadu o fana y'a ka ci de ye wa ikamu salat i ka seli jɔ wa itaw zakat i ka zaka bɔ ni a se kɛra i ye wa hajjul beit i ka taa ala ka so hiji kɛ wa somu ramadan an filɛ o min na i ka sunkalo sun ni ala ye a kɛnɛya di i ma ni ala y'a kɛnɛya di i ma sabu sun a balilen don ka bɔ maa damadamaw de kan maa min i bɛ bana na bana min bɛ se k'a to i tɛ se ka sun bɛ wuli ka bɔ e kan maa min e bɛ i ka damulu hayidi la walima damu nafsi la bange joli la walima i bɛ i ka règle la e kɔni e man ka sun bɛ wuli ka bɔ e kan denmisɛnnin min ma balikuya sun bɛ wuli ka bɔ o kan maa min fana ni a kunkolo tɛ ɲɔgɔn fɛ sun bɛ wuli ka bɔ o tigilama fana kan n b'a fɔ ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam kira nana fɔ an ɲɛna tuguni a ko araha islam wa qawaidu din salasatun alayhinna usasun islam ko i ka dɔn alisilamɛya jɔnsen na i ka dɔn soupassement 3 de bɛ yen o soupassement 3 n'i ye kelen bila k'i bɛ dɔ ta dɔrɔn c'est comme si i ka silamɛya to k'a jɛ minnu b'a fɔ i bɛ nin bila ka nin ta ayi kira ka kumakan de filɛ nin ye mutafakun alayhi don a bɛ muslimu y'a fɔ awa tabarani fana ye a fasadi maintenant a ko o nasi a ko man taraka wahida ni maa min ye kelen bila minhunna fa huwa biha kafir ko ni maa min ye kelen bila e kafiriyara a bɛ fɔ e ma ka fɔ e tɛ silamɛ dɔ ye halalu dami maintenant sisan a ko shahadatu an la ilaha illallah silamɛya dun kan wa salatu maktubatun seli min cogoya fɔra alikuranɛ kɔnɔna na wa sɔmu ramadan an b'a fɔ ninnu de ma seli alisilamɛya a soupassement 3 a tɔ 2 in o bɛ seko de bolo n'o ye hiji ani jaga ye an b'a fɔ ala ka faamuyali ɲuman o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma diinɛ in o fɔcogo ɲuman na kira nana fɔ an ɲɛna tuguni sallallahu alaihi wasallam a ko man soma ramadana imana wa itisaban ghafara lahu ko ni maa min i suna sunkaloba in kɔnɔna na ni nimaniya ye i suna sunkaloba in kɔnɔna na ni imaniya ye ani sabali k'i k'a dɔn k'a fɔ ala bɛ yafa e ma dɛ ala bɛ yafa e ma donc an b'a fɔ ala ka an bɛɛ lajɛlen kɛ tubi jɔnw ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ faamuyali kɛ bagaw ye sunkalo diinɛ jɔsen dɔ don n'i tɛ min dɔn i dan bɛ karamɔgɔ min na taga sɛgɛrɛ walama a wele ne ma nin yɔrɔ faamu walama ni problème bɛ n da la u b'a expliquer i ye nka kana tugu maaw kɔ dɔrɔn maaw bɛ ka nin kɛ ne fana bɛ nin kɛ la diinɛ tɛ o fɛn ye diinɛ tɛ o fɛn ye dɛ ne yɛrɛ mun filɛ nin bi ne bɛ k'an sigi ne bɛ ka fɔ nin dɔ fɔ anw ɲɛna ne yɛrɛ ne ma kalan dɛ
ne tɛ n yɛrɛ bila karamɔgɔ place fana la toujours anw ye kalandenw de ye an ma taa yɔrɔ la an ma ɲɛnama kalan mais an ala fana ye fitinin min fana di an ma an bɛ o fana tila ni maaw cɛ hakili bɛ maa sɔrɔ i bɛ se ka fili kuma dɔw i bɛ sɔrɔ an bɛ kuma dɔw fɔ an ye fili kɛ an tɛ an ma dɔn mɔgɔw fana bɛ ka lamɛn de diɲɛ fɛ i bɛ se ka bɔ an ta karisa nin don masina i ye nin fɔ a sɛbɛnnen kun de ta a kun bɛ tan de an bɛ hakilina yira ɲɔgɔn na parce que diinɛ el nasihu diinɛ ye kɔnɔnajɛya de n'a nana sisan kalo ye yɔrɔ la a ko man ara hilal ramadan ko ni maa min ye kalo ye sunkalo la wajib alayhi an yasumu ko ni i ka wajibiyalen don i ka sun wa in lam n'a y'a sɔrɔ taqbal shahadatuhu n'a y'a sɔrɔ seere tɛ yen parce que ni kalo yera a fɔra ko seerew de fana ka sɔrɔ wa ni seerew sɔrɔla ka da kalo yerela kan a bɛ yira k'a fɔ o dugulama a bɛɛ lajɛlen ko o ka sun maaw k'a faamuya kalo ye ala ma a ɲɛ a m'a di bɛɛ ma ni maa sɔrɔla min ko k'a y'a ye seere saba seere fila seere naani seere duuru o bɛɛ nana ka da kan sariya b'a yira k'a fɔ o jamana a bɛɛ kan ka sun ni o tigilamaw olu ka kumakan ye ni e ko sisan ne tɛ sun ko parce que ko u ye min fɔ ko tiɲɛ tɛ i k'a dɔn k'a fɔ sini i ni masa jalakibali a bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ baara la dɛ sabu ka d'a kan a kira de bɛ k'a fɔ an ɲɛna yan sallallahu alaihi wasallam a ko wa man ara al-hilal ko n'a ye sun ye al-aftar n'o ye sunkalo banyɔrɔ ye walam tuqbal shahadatuhu ni seere ma sɔrɔ a la yuftaruhu a kana sun bila a bɛ continuer ni mɔgɔ k'a ye sun ye k'a ye kalo ye a kelen seere t'a la k'aw ka seli aw kana sɔn ni mɔgɔ k'a ye kalo ye seere t'a la k'aw ka sun aw kana sɔn mais ni seere sɔrɔla a la e kana fɔ ko ayi ko fɔ ne ɲɛ de k'a ye dɛ ala ma kalo yeli ɲɛ a m'a di bɛɛ ma dɛ donc minnu y'a fɔ tiɲɛ don sa wa nkalon don sa wa ne ma d'a ma ni seerew nana ka na a fɔ seerew sɔrɔla ka na k'a fɔ o b'a yira k'a fɔ a kan ka tugu o kumakan in kɔ n'a kɛra kungo min ye sini masa jalakibali ale de bɛ taa jugement kɛ sabu ala y'a fɔ ɲɛna cogo min ani kira y'a fɔ n'a cogo min an b'a la ka o de walawala ye alisomu yomu tasumu ko n'a fɔra don min an ka sun alfitru yomu taftiru an kan ka seli fitinin kɛ don min na a n'a fɔra k'an ka seli fitinin kɛ an ka seli fitinin kɛ wal hadi al yomu taduhuna n'a fɔra an ka seliba kɛ don min an kan ka kɛ o don de n'u ko ko kalo jɛra seerew bɛ ala an b'a fɔ ale bi kɛlɛ ko tɛ mankan ko tɛ taabolo ko tɛ ala ka diinɛ in faamuyali ɲuman ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma nin bɛɛ bɛ mun nɔfɛ an ka dɔn k'a fɔ ni sunkalo sera an ka dɔn k'a fɔ ko caman bɛ yen nɔ ni den b'i bolo denmisɛnnin fitinin depuis a bɛ san 7 ninnu na i bɛ to k'a dege sun na a bɛ bi sun a bɛ sini bila a bɛ sinikɛnɛ sun a bɛ sinikɛnɛ kɔta bila mais a bɛ tile 2 sun i b'a to a ka tile 3 bila k'a ni sun deli wala n'a bɛ kɔrɔbaya ka balikuya a yɛrɛ bɛ sun capacité dɔn a bɛ continuer ka sun mais den bɛ e bolo o bɛ san 7 fo san 10 e tɛ sunko kuma fɔ a ye e tɛ seliko kuma fɔ a ɲɛna maintenant sisan kira dunga sallallahu alaihi wasallam kulu rayu wa kulu mas'ulu fas'alu mas'uliyatukum an bɛɛ lajɛlen bagan gɛnna ye wa an bɛɛ lajɛlen an bɛ taa ɲininka an ka bagan gɛncogo la sini ni ala ye denbaya di maa min ma se yira i den na wa sun kɛcogo yira a la a fɔra i den n'a bɛ san 7 la a dege seli la n'a sera san 10 na n'a ma sɔn seli la a bugɔ n'a balikuyara n'a ko k'a tɛ seli k'i k'a gɛn ka bɔ i ka du kɔnɔ o ye i bolo ala ka fɛngɛ kɔnɔna na mais anw taw bi olu kɛlen n'an bolo bugɔ kuma dɛ seliko kuma tɛ fɔ den ye sunko kuma tɛ fɔ den ye bɛɛ sigilen don ka i den lajɛ temps b'an bolo mun na bi Facebook Snapchat WeChat WhatsApp kuma kuntanfɔ ni kalalakanfɔ la mais e ko e ye silamɛ e ka diinɛ ɲɛɲinini o miniti kelen o tɛ e bolo mais heure 2 e bɛ se k'o kɛ Facebook kan heure 3 e bɛ se k'o kɛ WeChat kan nga e yɛrɛ e bɛ diinɛ mun na ko o ɲɛɲini walama k'a dɔn nin de ka ɲi nin de man ɲi e tɛ se k'o kɛ bangebagaw ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma i dun b'i si ban seli la i b'i si ban sun na i bɛ san o san i bɛ Maka ni Madina ni ɲɔgɔn cɛ n'i sara sini i den tɛ seli i den tɛ sun i den bɛ taa yɔrɔ min na dɛ e jigila e yɛrɛ hakilina tigɛlen k'i bɛ taa arijinɛ dɛ i den bɛ bɔ a bɛ ala wele a b'a fɔ ya ala e de ko e tɛ mɔgɔ ɲuman falen juguman na ne bangebaga de ye karisa ye a y'a si bɛɛ kɛ a bɛ e bato mais don kelen a m'a da waga k'a fɔ ne ɲɛna k'an bagabaga ko n ka ɲɛsin e ka sira ma
e dungo ite ɲuman fɔle jugumana wa ni ne bɛ taa yɔrɔ min a fana bɛ taa yen i ye nin baara baden min bɛɛ kɛra a bɛɛ bɛ taa kɛ fu ye i den bɛ sɔrɔ yɔrɔ min i fana bɛ taa yen wal iyazu billah ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma benbayatigiw ne kangarimadakan de y'aw bolo dɛ an ka dɔn k'a fɔ an bɛ sunkalo de la mɛ ni anw fɛ ni sunkalo sera sisan o de ye ala ɲɛ siran ye kalo ye ni sunkalo sera o de ye ɲumanya kalo ye ni sunkalo sera o de ye burujali ɲɔgɔn dɔgɔyali ɲɔgɔn fɛn bɛɛ lajɛlen munafigiya sungurutigɛ kamalentigɛ mɛsi do periki do ni sunkalo sera an b'o bɛɛ dabila bɛɛ b'a fɔ ko an bɛ sunkalo la an bɛ kaloba la mɛ ni sunkalo banna sisan bɛɛ bɛ segin i ka kokolo ma i bɛ segin i furulen i bɛ segin kamalen ma i furulen i bɛ segin sunkuru ma i furulen i bɛ segin i ka gulɔmin ma i ye silamɛ i bɛ segin i ka gulɔmin ma bon i tun bɛ kojugu kɛ min kɛ ka kɔrɔ i bɛ segin o ma donc i b'i yɛrɛ de ɲininka sisan est ce que o e ye su bɔra ka su min kɛ sisan est ce que a taara sanfɛ wa o l'âme conscience an ka ɲɔgɔn ɲininka su in yalama a taara wa yalama su in taara wa hadamaden n'i ma ɲɛ k'i bɛ siran ala ɲɛ kana siran maaw ɲɛ k'i bɛ ɲɛ jɔ ala la i ye min ye dɛ n'i ma ɲɛ i changera i ka changement in jira mais sunkalo kana i changer sunkalo tɛmɛnen kɔfɛ e tun bɛ ka kokolo min kɛ k'i bɛ segin ka na o kɛ i k'a dɔn k'a fɔ i ye baara min kɛ a ma taa yɔrɔ si an bɛ seli min kɛ don o don ala ko an ma kuranɛ kɔnɔna na a ko bisimilahirahmani ko inna salata tanha anil fahsha'i wan munkar ko seli a bɛ an bila sira tilennen de kan seli bɛ jogo ɲuman de don an na seli bɛ an bila ko ɲuman kɛ la an dun bɛ seli la don o don an ka jogojugu in tɛ ka bɔ an na an bɛ seli la don o don an ka munafigiya in tɛ ka bɔ an na an bɛ seli la don o don an ka duci tɛ ka bɔ an na an bɛ seli la don o don an ka kamalentigɛ n'an ka sunkurutigɛ tɛ ka bɔ an na an b'an yɛrɛ ɲini an ka seli a bɛ ka taa c'est facile an b'an yɛrɛ ɲini est-ce que seli a bɛ ka taa ala dun de kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ ne b'a min fɔ dɔrɔn ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka diinɛ in faamuya ni hakilina ɲuman ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma sinon a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɛ ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ne kɔni bɛ min fɔ an bɛ kalo min na ni o ye sunkalo kalo in ye ala kira ko an ma sallallahu alaihi wasallam kɛnɛ rasul sallallahu alaihi wasallam kira kɛra a b'a fɔ ko yutilu al-qira'atu fi qiyami ramadan aksara mimma yutilu fi ghayrihi faqad sallallahu alaihi wasallam ma'ahu khadijatu lilatul faqra fi suratul baqara summa al-imran summa an-nisa amena histoire min fo yanno ko kira de ko amma sallallahu alaihi wasallam ko ka kuranɛ ka kala sunkalo kɔnɔna na ka kuranɛ ka a tarabaso sunkalo kɔnɔna na k'i yɛrɛ di kuranɛ ma k'i yɛrɛ kɛ kuranɛ dɔ ye n balimaw an bɛ technologie tile la bi kira de tun bɛ wuli su kɔnɔna na a bɛ kuranɛ kalan kira de tun bɛ wuli su kɔnɔna na a bɛ nafilaw kɛ sunkalo don sunkalo tɛ mais sunkalo shahru ramadan shahru karim o ye hɔrɔma kalo de ye sunkalo o ye ala sɔnna wa taala ka kalo de ye sunkalo nin ye silamɛw ka promo kalo de ye ni ko silamɛw ka promo kalo c'est comme si n'an k'an bɛ crédit ta ko n'i ye 2000 ta k'u b'a kɛ 5000 la ye ko k'u b'a kɛ 3000 ye sunkalo bɛ ten de ala bɛna min fɔ an ɲɛna sunkalo ko la a ko an ma alikuranɛ kɔnɔna na a ko ya ayyuhal lezina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal lezina min qablikum la'allakum tattaqun ko ya a muhammadu mantonw aw ma minnu limaniyara ni ala subhanahu wa taala la ko sun a ma daminɛ aw la dɛ sun dagara mantonw ɲɛ ka kɔ aw ɲɛ sun mana fana tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ sun nana de ka na ala ɲɛ siranɲɛ de yira aw la ala ɲɛ siranɲɛ jumɛn don misali jumɛn ala ye nɔgɔya da kɛ maa dɔw ye dugumakolo kɛ kan fo ka taa s'u ka saya ma u yɛrɛ t'a dɔn gɛlɛya ye fɛn min ye nka n'i sunna i bɛna dɔn ko ja diɲɛlatigɛ kɔnɔna na maa dɔw fana bɛ san kalo 12 u bɛ ka f'i tan de a bɛ hinɛ don i dusukun na kelen a ko sun si hatɔn kɛnɛya de don sun ye kɛnɛya de ye hadamaden ma ala bɛna fɔ mɛlɛkɛw ɲɛna tumana min na ala ye an fa adama dilan mɛlɛkɛw ko ala ma k'a kana adama dilan ko n'a ye adama dilan ko bani adama k'u tɛna kɛ foyi ye dugumakolo in kɔ ka joli bɔ k'u tɛna kɛ foyi ye dugumakolo in kɔ ka joli bɔnni kɔ k'u tɛna kɛ ala sɔn ka taala kutali de mɛ ni sunkalo sera ala b'i waso mɛlɛkɛw la a bɛ ni waso mɛlɛkɛw la cogo di
a b'a fɔ mɛlɛkɛw ma aw de ko ne kana bani adama dilan mais a ko bi a ye karisaw lajɛ dugumakolo in kɔ kan u bɛ ka sun ni ala subhanahu wa taala de ye u ye dumuni to yen u y'u musow to yen u ye ji to yen u ye mifɛn to yen u ye negelafɛn bɛɛ lajɛlen to yen i bɛ se ka bɔ i bɛ taa dugu kɔnɔ i bɛ taa i kɔnɔ fa restaurant na a sɛbɛnnen tɛ maa si ten kan ko i ye dumuni kɛ a sɛbɛnnen tɛ maa si ten kan k'i ye ji min i bɛ se ka nin bɛɛ kɛ i bɛ n'i sigi maaw cɛ la mais i bɛ nin bɛɛ to yen jɔn alahu rabi i bɛ nin bɛɛ to yen jɔn ka masa jalakibali masa jalakibali fana kabara o de la ni mɛlɛkɛw ye k'a fɔ anw bɛ ka sun an bɛ bɔ n'a ka d'an ye an bɛ taa diɲɛ jogo jugu bɛɛ kɛ n'a ka d'an ye an bɛ taa dumuni sugu bɛɛ kɛ a sɛbɛnnen tɛ maa si ten kan mais an y'o bɛɛ to yen ka kɔngɔ muɲu ka minɔgɔ muɲu minatuli shamsi la ghurubi shamsi ka bɔ tile boli ka taa bila fo tile binni na ala ko o baraji mɛlɛkɛ t'a sɛbɛn wa o baraji danfɛn t'a da dɔn o bɛ ala subhanahu wa taala o bɛ ale yɛrɛ de ka hukumu kɔnɔna na o de la a b'a fɔ an ɲɛna ko n'an tun bɛ sunkalo nafa dɔn an tun b'a fɔ ala ɲɛna an mamadu manto a ka san bɛɛ kɛ sunkalo ye an bolo ala ko an ma ni sunkalo sera fɛn min ye sɛntanɛ ye u b'a minɛ k'a siri nɛgɛjɔlɔkɔ la jahanama nɛgɛjɔlɔkɔ la fo ka taa fɔ sunkalo banna sɛntanɛ minɛlen don jahanama nɛgɛjɔlɔkɔ la jahanama so 7 ala subhanahu wa taala u bɛ tile k'a bɛɛ la k'a bɛɛ da sɔgɔ arijinɛ so 8 u b'a bɛɛ dayɛlɛ o de la u b'a fɔ ko ni ala ye maa min ka kalifa minɛ a la sunkalo la silamɛ mumini a ka ca ala fɛ n'i ye ala jɔn ɲuman ye i ka arijinɛ kɔnɔ don a ka teli sabu jahanama kɔnɔ so a bɛɛ da sɔgɔlen don sunkalo la sɛntanɛ fana minɛnen don mais an ka hadamaden sɛntanɛw tɛ dɛ an ka hadamaden sɛntanɛw olu minɛnen tɛ sunkalo la dɛ an ka hadamaden sɛntanɛw olu bɛ na ni sunkalo de wulila ni sunkalo de sera an b'a fɔ ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka diinɛ in faamuyali ko ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma sun ko ni an bɛ sun dɔn sun bɛna don hadamaden ni min cɛ alikiyama jon don n'i bɛ a dɔn i tɛ sun to yen u nana fɔ kira nana fɔ tuguni fɛn na histoire in na a ko kala sallallahu alaihi wasallam kira nana fɔ a ko siyamu wal qiyam yashfi'ani li abdi yawm al qiyama a ko sunkalo sunni ani sunkalo su joli ko nin fɛn fila i bɛ sɛgɛn min kɛ a la o bɛ n'i jɔ i ni ala ka baara de cɛ alikiyama jon don min tile bɛ ka an kunkolo zɛmɛ tobi don min la yanfa'u mal wala banun don min wari tɛ nafa ɲɛ den tɛ nafa ɲɛ den bɛ boli ba ɲɛ ba bɛ boli fa ɲɛ muso bɛ boli a cɛ ɲɛ o don de dɛ ko li siyam wal qiyam yashfi'ani li abdi yawm al qiyama olu de bɛna ka na seereya ni masa jalakibali ye ka na i surunyali don allahu akbar o bɛna kɛ cogo di yaqulu siyam yaqulu som sun min i kanto ala subhanahu wa ta'ala ma i ye sun min kɛ rabbi yantigi ala man atuhu ta'amu wa sharabu fi nahar ala karisa min filɛ nin ye a ye dumuni to ye e kama a ye minfɛn to ye e kama a y'a negelafɛn bɛɛ to ye e kama dɛ wa i ko ka fɛn fɛn to yen sunkalo kɔnɔna na a y'o bɛɛ to yen dɛ o la hadamaden n'i sunna tɛgɛ ka sun n'i sunna ɲɛ ka sun n'i sunna tulo ka sun n'i sunna da ka sun n'i sunna sen ka sun n'i sunna hakɛto bɛ kuma fɔ cogo la hadamaden fan bɛɛ kan ka sun mais maaw hakili la ko da dɔrɔn tɛ dɛ dɔw ka sun b'a daminɛ fajiri 100% yanni ka taa se suntigɛ ma o b'a sɔrɔ u ka sun tɔ tora 1% ye o b'a sɔrɔ farikolo fan bɛɛ ka sun tigɛra fo k'a tɔ to 1 pe o bɛ sɔrɔ mun fɛ e taari tulo don kuma na ka t'o lamɛn i man ka kuma min lamɛn e y'i ɲɛ jɔ fɛn na i man ka fɛn min ye e taara i da don kuma na i man k'i da don kuma min na e taara i bolo maga fɛn na sunbagatɔ bolo haramuyalen don ka maga fɛn min na e taara i sen jɔ yɔrɔ la sunbagatɔ sen haramuyalen don ka jɔ yɔrɔ min an jɔn bɛ ka nin respecter an jɔn bɛ ka nin respecter
an ɲɛw kɔni tɛ an daw kɔni tɛ depuis tile bɛ bɔ an ɲɛ n'an da olu sun tigɛra ka bɔ parce que yebali fɔ ani mɛbali mɛ o kɛla an bɛɛ taala ye bi an ka sabali n'i sunna i da kana na kuma porokotolen fɔ i da kana kuma porokotolen fɔ wa n'i sunna to ka ala ko sumali kɛ to ka kuranɛ kalan to ka alahuma sɔli caman kɛ la ala na hinɛ i la a fɔra de ko sunkalo tile 10 fɔlɔ tile 10 filanan tile 10 sabanan yafa deli kalo don yafa deli o b'a kɔnɔ kan hɔrɔnyali o b'a kɔnɔ k'an kisi jahanama ma o b'a kɔnɔ k'an ladon alijinɛ kɔnɔ o b'a kɔnɔ mais an mina t'a ɲa dɛ f'i ka baara de kɛ amina o t'a ɲa dɛ f'i ka baara de kɛ mamadu manto an ka sira masaba in ɲɛ o ye sun ye ale bɛ n'i jɔ ala ma a ye a bolo sunna a ɲɛ sunna a nu sunna a tulo sunna c'est comme si n'an bɛ devoir kɛ an bɛ examen kɛ i bɛ taa sɔrɔ n'an ye examen kɛ sisan leçon dɔw la e bɛ taa sɔrɔ a kan ka kɛ 20 sur 20 de e taara 18 sɔrɔ dɔ ye 19 sɔrɔ dɔ ye 15 sɔrɔ dɔ ye 3 sɔrɔ dɔ ye 8 sɔrɔ an ka sun fana bɛ taa corriger an bolo ten de sini hali ala ma taa an ka sali a bɛɛ bɛ taa corriger an bolo ten de sini o de la mun na a bɛ fɔ ko hadamaden ko i ka to ka sun hali ni sunkalo tɛ o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o hali kiyama jɔn don i ka sun minnu mana bɔ ko nin sun in ma ɲa i bɛ taa sɔrɔ i ye baraɲini sun minnu kɛ i ni ala cɛ ala na ɲini la o n'o dɔ kɛ ka dɔ remplacer mun na a bɛ fɔ hadamaden i kana dan farida seli wagati 5 dɔrɔn ma to ka nafila seli caya e bɛ ka seli min kɛ layiru tɛ e ni ala cɛ ko a minɛnen don koyi e bɛ ka sun min kɛ layiru tɛ i ni ala cɛ k'a minɛnen don i bɛ ka hiji min kɛ layiru tɛ i ni ala cɛ k'a minɛnen don i bɛ ka taga jaga min bɔ layiru tɛ i ni ala cɛ k'a minɛnen don an kɔni bɛ k'a kɛ mais a yɛlɛla joona yanni min kɛ a minɛna o ye fɛn kelen pe min ni ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ o ye allahumma sɔli ala sayyidina muhammad n'i y'a fɔ siɲɛ 1 ale ni mɛlɛkɛw siɲɛ 10 u bɛ sali kan n'i y'a fɔ 10 100 n'i y'a fɔ 100 siɲɛ 1000 o confirmera alikuranɛ kɔnɔ n'a bɔra o la an b'a tɔw kɔni kɛ an b'an sigi an bɛ taa masa jalakibali kɔnɔ sini tête en tête qu'est-ce qui va se passer là-bas o don o bɛ s'a ma don min yanni an ka se alikiyama jon dɔ kɛnɛ kan traverse min b'a ɲɛ fɔlɔ n'o ye dingɛ in ye an k'o yɔrɔ jɔrɔ fɔlɔ yen o ka jugu ka tɛmɛ alikiyama jon dɔ dali kan alikiyama jon dɔ jɔli kan dingɛ kɔnɔna in dɛ an ka kaburu in jɔrɔ dɛ hadamaden ko silamɛya jɔsen ye 5 ye n'i dara i kaburu in kɔnɔ i ka sun bɛna i ka seli bɛna i ka jaga bɛna n'a y'a sɔrɔ a se tun b'i ye i ka hiji bɛna n'a y'a sɔrɔ a se tun b'i ye ani ye kelimatu shahada min kɛ bon silamɛya jɔsen 5 nin bɛɛ bɛna jɔ i kun kɔrɔ i ye minnu kɛ k'a ɲa falilahi alhamdu mais n'i ma min kɛ k'a ɲa e bɛ lajaba de kɔnɔ sa fo ka taa se alikiyama jon dɔ ma wal iyazu billah sunkalo in kɔnɔna na an fa minnu sara an ba minnu sara an muso minnu sara an kɔrɔ minnu sara an ka duwawu caman kɛ u ye su mago bɛ duwawu la dɛ ala hinɛ karisa la ala hinɛ an ka su la ala ni ne ma se an ka su ma an kana saliya o la an kana saliya o la dɛ minnu bɛ dingɛ in kɔnɔ bi n'i y'u lawuli billahi u b'u si bɛɛ k'u bɛ ka sun ala ye u b'u si bɛɛ k'u bɛ k'u ten turu masa jalakibali ye u b'u si bɛɛ kɛ u bɛ k'u ten turu ala ye wa u b'u si bɛɛ kɛ u bɛ ka yafa deli masa jalakibali fɛ miliyari tun bɛ minnu bolo n'u dan bɛ kaburu in kɔnɔ bi n'i y'u lawuli bi u b'a fɔ u taara ka miliyari min to o kɔfɛ k'u b'a bɛɛ kɛ misiri ye k'a di ala ma n'i ko i ɲɔgɔn sonyɛnikɛla tɛ i ɲɔgɔn dɔ dalen don kaburu in kɔnɔ dɛ n'i ko i ɲɔgɔn jɛnɛyakɛla tɛ i ɲɔgɔn dɔ dalen don kaburu kɔnɔ dɛ n'i ko i ɲɔgɔn wajulikɛlaba tɛ ala dɔnnaba tɛ i ɲɔgɔn dɔ dalen don kaburu kɔnɔ dɛ n'i ko i ɲɔgɔn tɔgɔtigi tɛ i ɲɔgɔn dɔ dalen don dɛ n'i ko i ɲɔgɔn masa tɛ i ɲɔgɔn dɔ dalen don o la hadamaden i bila miliye la i kɛra cogo o cogo i bɛ dɔ sanfɛ dɔ fana b'i duguma fɛn bɛɛ dafalen o bɛ fɛn kelen min na o ye masa jalakibali de ye an ka siran ala ɲɛ dogo la an ka siran ala ɲɛ bange la an ka siran ala ɲɛ dogo la wa an ka siran ala ɲɛ bange na an ka siran ala ɲɛ dogo la
wa an ka siran Ala ɲɛ bange la. An b'a fɔ hali bi Masa Jalakibali a ka hakilina ɲuman a k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma. Hali bi n'an donna sun hukumu kɔnɔna na a fɔra maa minnu ma ko aw ye sun komi n y'a fɔ cogoya min na n'i y'i ban ka sun sunkalo in na n'i y'i ban ka sun sunkalo in na bana t'i la kunkolodimi t'i la dɛsɛ t'i la i ma kɔrɔ k'i ban ka sun ko parce que je suis fatigué k'i ban ka sun ko parce que ne tɛ se ka sun bi don in bi tile ka farin e bɛna t'i jɔ alikiyama tile min kɔrɔ dɛ tile bɛ jigin an joli a bɛ k'an kunkolo zɛmɛ tobi nka maa 7 bɛ yen nɔ Ala y'i kalo ka tile tɛ jigin k'olu kunkolo zɛmɛ tobi alikiyama jon dɔn maa 7 tile dɛ a tɛ olu kunkolo zɛmɛ a t'o tobi a tɛ olu kunkolo zɛmɛ tobi mais ne y'i ban ka sun ko parce que chaleur b'a la ne y'i ban ka sun ko parce que je suis fatigué alikiyama jon don yanni ka so ma kaburu kɔnɔ dali kɔni i tɛna fɔ k'i sɛgɛnna i kɛrɛ kelen dali kɔnɔna dɛ n'i y'a mɛn i b'a fɔ i sɛgɛnna kɛrɛ kelen dali la i bɛ wuli don ni don la dɛ cɛ an tɛ siran Ala b'o de fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ a ko kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwata ko cogoya di Ala yɛrɛ bɛ ka kuma k'a yɛrɛ ɲininka ko cogoya di an bɛ ale Ala kafiri an bɛ kafiriya ale Ala ma an dun b'a dɔn cɔ a bɛna an faga a b'an kunu wa a bɛ taa an ɲininka fana wa an b'a dɔn alikiyama don fana ye tiɲɛ cɛ an tɛ siran nin don in ɲɛ an ka siran nin don in ɲɛ an ka dɔn k'a fɔ donba o bɛ an ɲɛ o de la hali bi n'an bɛ sun babu kɔnɔna na a ko sun shartu ye maa min ni a wajibiyalen don mɔgɔ minnu kan i ka kɛ silamɛ an yakuna hakili ka k'i la i ka kɛ baliku fana ye ko kira kama sallallahu alaihi wasallam ko rifi alqalamu ani salasati ko kalamu o taara ka bɔ maa 3 kan i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min ani majnun hata yanqiya mɔgɔ min n'a kunkolo tɛ ɲɔgɔn fɛ ale ka fɛn tɛ sɛbɛn sabu kala kunkolola bana b'a la wa ani na'imu ko hadamaden n'i sunɔgɔlen don waati min na Ala tɛna na fɛn sɛbɛn i kan o waati sabu i bɛ sunɔgɔ la waati min sɛbɛnni tɛ k'i kan wa ani sibiyan denmisɛnnin fitinin maa min ma balikuya ale fana mana fɛn fɛn kɛ jurumu tɛ a la an b'a fɔ hali bi Ala ka hakiliya ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma a ko Sheikhul Kabir maa min ni i kɔrɔla i dɛsɛra i tɛ se ka sun e ka ko bɛ kɛ cogo di sariyatigiw y'a yira iza balaqal muslim ni silamɛ kɔrɔla aw muslimatun walama silamɛ muso sinna a âge yɛrɛ la a ko minal shiqqatin la yaqwi ma'ahu ala as-sawm aftar wa tasdaqa ala kulli yawmi yuftiruhu bi muddin min at-ta'am a jaabiyalen don o tigilama don o don a ka mude kelen a ko di misikine ma misikine min sini b'a kɛ cogo di sini min b'a fɔ sini b'a kɛ cogo di mude kelen i k'a ta ka di o tigilama ma fo ka taa fɔ sunkalo banna don min o bɛ k'e ka sun baraji ye ni maa min ko i kɔrɔla i dɛsɛra i tɛ se ka sun e dagalen don ni a nange bɛ ɲɛnamaya la mude kelen o kan ka ta ka o di dɛsɛbagatɔ ma ni liqawli an ibn Abbas ni minna ka bɔ ibn Abbas ma radiyallahu anha ako ruqisa al-shaykh kabir an yutima an kulli yawmi miskinan wala qada alayhi ko ale cɛkɔrɔba dɔ ye a kɔni kun kɔrɔla nka don o don a kun bɛ mude kɔni ta a b'a di misikine dɔ ma ka sababuya kɛ Ala ye lujura Ala ye fɛngɛ min k'a la sɛgɛn min da a kan ni o ye kɔrɔ sɛgɛn a tɛna se ka sun supporter sariyatigiw fɛ n'o ye an bɛ ka livre min kan n'o ye fiqhu ye fiqhutigiw fɛ olu b'a yira k'a fɔ sun talen don ka bɔ o tigilama kan n bɛ segin ka na maa min b'i ban ka sun foyi t'i la ko i kan ka sunkalo kelen journée kelen sara sahare ni mutatabi'in Ala y'o fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ dɛ
n'i t'u ka tile kelen bila sunkalo kɔnɔna bila dorora t'a la dɛ n'i t'u ka tile kelen bila sunkalo kɔnɔ i bɛ tile kelen sara ni kalo 2 ani tile kelen de k'a tugu ɲɔgɔn na mutata a bɛ ne hali n'i ye kalo 2 in tugu ɲɔgɔn na tile kelen min kan ka da kan ko ne sɛgɛnna sini i ye kalo 2 min kɛ ka tɛmɛ o bɛɛ kɛra 0 ye tellement que Ala ye sun gɛlɛya an bolo k'i t'u ka sun bila kalo 2 k'a tugu ɲɔgɔn na ka tila ka tile kelen d'a kan o de kan ka kɛ ka tile kelen sara tile kelen min i tugu k'a bila bana tɛ silamɛya ye cause minnu fɔ ko mɔgɔw kan ka sun bila o si tɛ i tugu k'a bila de dɔrɔn ko ba b'an ɲɛ dɛ o ye sunkalo tile kelen k'i tugu k'a bila o y'a conséquence kalo 2 k'a tugu ɲɔgɔn na ka tila ka tile kelen d'a kan et puis k'a fɔ n sɛgɛnna n bɛna ninnu bila o ɲɔgɔn sari ni mutata bi e ni Ala y'a fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ cogoya min na silamɛ an tɛ siran Ala ɲɛ an t'a dɔn k'a fɔ ko b'an an ɲɛ an t'a dɔn k'a fɔ masa jalibali a kɔngɔmalen don k'an kɔnɔ a ko an ma inna batsha rabbika la shadid ale Ala ka minɛni ka farin dɛ n'a ye an minɛ bocogo t'an bolo dɛ n'a ye an minɛ bocogo t'an bolo hali bi an bɛ taa ni sun babu ye n'an donna sun babu kɔnɔ hali bi a ko ta'jilul fitri fɛn min ye suntigɛ waati ye wal iftar n'o ye suntigɛ ye aqiban tahaqququl ghurub shamsi tile binni an bɛna exemple dɔ de di sisan exemple la sisan e ye sun daminɛ Bamakɔ e donna mobili kɔnɔ ka taa Kayi bɛɛ b'a dɔn Bamakɔ bɛ sun tigɛ Kayi ɲɛ n'est-ce pas bon e sera Kayi e y'a mɛn radio la ko tile binna Bamakɔ n'a lamɛnna ko Bamakɔ bɛ ka sun tigɛ donc ko ne nana Kayi dun sun ma tigɛ fɔlɔ bɛɛ dun b'a dɔn Bamakɔ b'a tigɛ Kayi ko parce que ne ye sun daminɛ Bamakɔ de ne sera Kayi ne bɛ n ka sun tigɛ e dun ɲɛ bɛ tile jɔlen na n'i y'o kɛ dɔrɔn i b'a sara i bɛ yɔrɔ min dɛ fo tile ka bin k'i to yen de i bɛ sun tigɛ yen nɔ de t'a dɔn ni mɔgɔ bɛ k'a faamu i bɛ yɔrɔ min dɛ tile mana bɔn i sɔrɔ yɔrɔ min i bɛ sun tigɛ ni o mɔgɔw de mais k'a fɔ ko ne y'a daminɛ ni ninnu de ye ne nana ninnu ka yɔrɔ la parce que ninnu ka heure sera heure ma fɔ mɔgɔ ye sunko la dɛ heure ma fɔ mɔgɔ ye sunko la min tului shamsi ila ghurubi shamsi tile bɔli ani tile binni an b'a fɔ Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma fɛn min ye suntigɛ fana a suntigɛ modèle min b'an bolo bi waritigi damaw u bɛ kɛti de dilan k'a di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn invité ko suntigɛ bɛ n ka yɔrɔ la aw bɛɛ ye disiba mais baraji tɔw la a fɔra i ka taa suntigɛ di maa ma maa min a t'a dun maa min a t'a dɔn a b'a bɔ yɔrɔ min maa min a t'a dɔn yɛrɛ sini bɛna mun dun baraji bɛ o de la kunkɔrɔta bɛ o de la mais e bolo b'i kɔ sɔrɔ mɔgɔ 100 yirika e bolo b'i kɔ sɔrɔ e ye disiba ye aw disiba damaw aw bɛ taa kɛti de dilan aw ni ɲɔgɔn cɛ ko bi an bɛ suntigɛ la karisa fɛ yen sini an bɛ suntigɛ la baraji t'a la an ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o ma fɔ mɔgɔ si ye a fɔra de i k'a di i dugumamɔgɔw ma i dugumamɔgɔw de minnu b'i duguma de a fɔra i ka suntigɛ di olu de ma baraji bɛ o de la mais aw yɛrɛ disiba damaw o baraji yɔrɔ bɛ min man kana fɔ k'an bɛ plan kɛ masajilaki bali la sa et puis a laada min fana bɛ an fɛ yen tuguni a tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ hadisa kɔnɔ ko buran sugaro walama buran fana an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna koyi ni izini sugaro izini bɛ se b'i yɛrɛ a di buranw ma i tɛ se k'i buranw sara mais ka taa kɛ wajibi bilen de ye mɔgɔw kan ko buran sugaro sɛbɛnnen tɛ yɔrɔ si ni bonya b'i bolo k'a di i buranw ma a di u ma i b'a baraji sɔrɔ a banna mais ka taa kɛ wajibi bilen de ye mɔgɔw kan o sɛbɛnnen tɛ yɔrɔ si dɛ mais anw fɛ hali sini a laada in bɛ an bolo yen ko buran sugaro de walama buran fana a sɛbɛnnen tɛ yɔrɔ si
ini kɔni y'a kɛ falila alhamdu mais ni m'a kɛ yɛrɛ fana kana fɔ k'i ko dɔ don ko fɔ i ka a wajibiya i kan komi a sɛbɛnnen don fiqhu kɔnɔ walama hadisa kɔnɔ walama kuranɛ kɔnɔ non an kana ko don diinɛ kɔnɔna na min tɛ diinɛ dɔ ye on doit dire la vérité sentiment t'a la quoi ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma fɛn min ye suntigɛ yɔrɔ ye hali bi ko hadamaden n'an b'an suntigɛ wagati min na an kan ka duwawu mun fɔ الدعاء عند الافطار اذا كان صلى الله عليه وسلم كرا kun kɛra ako yaqul عند الفطر ni aba asunti wagati muna aba foko allahumma yantige ala laka sumna ne ni suminke wa ala rizqina wala wa ala rizqika ye garjige min kene aftarina no ni suntige ye fataqabbal minna iga minene innaka ikado masajalabil anta samiun alim ede meni masai ede masaw ka masa ye ede doni masa ye ede ye hɔrɔma masa ye ede tanu masa ye fati fa kɔni tɛ mais an ka buranko in on doit dire la vérité buranko in a tɛ kuranɛ kɔnɔ koyi a tɛ hadisa kɔnɔ koyi an b'a tiɲɛ fɔ de dɛ an kana taa fɛn de diyagoya ka taa bila mɔgɔw kunna quoi an bɛna ni nin bɛɛ an bɛna n'a kumaw ye o amina don sigi ninnu bɛɛ lajɛlen kan fɛn min ye suntigɛ duwawu kira a kun bɛ nin fɔ mais fɛn min ye wa kɛna umar bin khattab radiyallahu anhu ale fana ko ale kun bɛ suntigɛ la ale kun bɛ duwawu fɔ yaqulu allahumma ko yanti ala inni as'aluka bi ima bi hurmatika ni ga here allati wasat kulla shay'i ika hɛrɛ min n'i y'a bila fɛn bɛɛ lajɛlen kan i ka fɛrɛ min n'a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen nɔfɛ an taghfira li i ka yafa n ma zunubi i ka yafa ne ka zunubu ma n ka jurumuko ma umaru tun bɛ nin duwawu de fɔ n'ale tun b'a ka sun tigɛ nka ni fila fɛn fɛn n'i mana fɛn fɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen ka ɲi i mana fɛn fɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen a ka ɲi i k'a dɔn k'a fɔ masa jalakibali a bɛ ko bɛɛ lajɛlen minɛ ni niyatu de ye n'an b'a fɔ ma an dusukun sunkaloba in na an ka hinɛ ɲɔgɔn na sunkaloba in na an ka ɲɔgɔn mago to sunkaloba in na an k'a dɔn k'a fɔ masa jalakibali a bɛ jigin sankalo fɔlɔ la su o su ko a ye n wele ale de ko an ma kuranɛba in kɔnɔna na adu uni fastajibu lakum a ye n wele aw ka hamina ko dogolenw na a ye n wele aw ka ko dogolenw na n b'a aw jaabi a ye n wele aw ka ko dogolenw na n b'aw jaabi ne balimakɛ ne balimamuso an bɛ sunkaloba min na problème min b'i da la dɛ wallahi somaw to yen wallahi moriw to yen somaw to yen moriw to yen ne yɛrɛ bɛ k'u f'i ye olu yɛrɛ minnu sigilen don olu yɛrɛ problème b'olu yɛrɛ da la a fɔ olu yɛrɛ k'u ka solution u k'a ɲɛnabɔ fɔlɔ an bɛ sunkaloba min na an bɛ hɔrɔma kalo la an bɛ yafa kalo la an bɛ duwawu jaabi kalo la dugu tila fɛ i seliji ta i ka harakan 2 di ala ma astaghfirullah caya yunusa alayhi salam ala kira ye a fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam a ko yunusa ale ye duwa mun fɔ k'a to fɛn min ye balɛni kɔnɔ kumana min na a cira a ka mantonw ma kumana min na a cira a ka mantonw ma n'a fɔra k'a ka ala ka ci lase ni a bolila ka don kulun kɔnɔ ni u selen ji sanfɛ kulun jɔra o ko n'i ye kulun jɔlen jamana sariya la ko jugukɛla dɔ de bɛ kulun kɔnɔ n'o tigilamɔgɔ n'an ma o kɛ ji saraka ye an tɛ tɛmɛ u nana ko ka kalaw fili ji kɔnɔ ko ni maa min ka kala jiginna ji duguma o kɔrɔ ye de ko jugukɛla ye u bɛ e ta k'i yuguyugu k'i fili ji kɔnɔ pour que olu tɔw bɛ sauver u nana kalaw fili a nana bi yunusa ta ma ko ka e nɔrɔyalen don cogo min e tɛna kɛ nin ko in kɛbaga ye dɛ a jama ko n'i y'a ye kala jiginna kɔnɔ ale de don u ye yunusa ta k'a yuguyugu k'a fili ji kɔnɔ kelen k'a fili ji kɔnɔ ala nana balayin ci ka na yunusa kunu hadamaden n bɛ fɛ ka bɔ ni histoire jumɛn de ye yan mɔgɔninfin n'i kɛra gɛlɛya kɔnɔ cogo o cogo n'i mana jigin dingɛ kɔnɔ cogo o cogo i mana jigin dingɛ kɔnɔ cogo o cogo i mana jigin problème kɔnɔ cogo o cogo i mana datugu cogo o cogo i tɛ se ka datugu i n'a fɔ yunusa ta yunusa balen ye yunusa kunu o ye dibi kelen
balen fana tilala ka t'i da ni Yunusa ye fo kɔgɔji duguma kɔgɔji y'a damana dibi ye balen yɛrɛ fana kɔnɔna y'a damana dibi ye mais Yunusa nana mun de fɔ balen kɔnɔ a nana Ala wele ni tɔgɔ jumɛn ye a ye Ala wele ni tɔgɔ min ye kumakan in bɔra debi ji la fo sankolo la mɛlɛkɛw nana kanto masa jalaki bali ma ko k'i ka jɔn dɔ b'a la k'i wele ni tɔgɔ ye tɔgɔ min maa ma deli k'i wele n'a ye dugumakolo in kɔ kan fɔlɔ a ko Yunusa do n tulo bɛ a la n'a bɔ wagati sera n bɛ Ala bɔ sabu a cira yamaruya ma d'a ma k'a ka bɔ yamaruya ma d'a ma cidenw man ka boli yamaruya ma d'a ma k'a ka bɔ mais a bɔra a bolila o punition Ala ko ni a bɔra n sago la waati min n bɛ yamaruya di balen ma a bɛna a fɔnɔ mais a ye Ala deli min kɛ Ala ko ni Yunusa tun ma o fɔ ale tun ye ŋaniya siri Yunusa tun bɛ to balen in kɔnɔ fo ka taa se alikiyama jon dɔ ma wa balen in fana Yunusa kunu Ala ye yamaruya di balen in fana ma a ka to kɔgɔji in duguma a tɛ mouver Yunusa nana to balen in kɔnɔ a nana mun de fɔ a ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin la ilaha illa anta yantigi Ala la ilaha illa anta yantigi Ala ne kuma ba yɛrɛ la ilaha illa anta yantigi Ala masa wɛrɛ fosi tɛ yen fo n'a kɛra e kelen pe inni ne yɛrɛ bakun kuntum o kun kɛra mina zalimin ka kɛ mɔgɔ jurumutɔw dɔ ye a tun bɛ ka nin de taa ni ka segin 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 fo Ala yɛrɛ nana dɔn sa dɔ kɛra nin weleli in na jɔn ka hinɛ a la a sɔrɔla ka yamaruya di balen ma a ka taa Yunusa fɔɔnɔ kɔgɔji da la o histoire tɔ ye histoire jan ye mais n bɛ mi yɔrɔ minnu fɛ Yunusa tun bɛ nin dibi mun kɔnɔ dɛ nin aya in nin de kɛra sababu ye ka Yunusa bɔ a ka dibi kɔnɔ maa min i bɛ gɛlɛya i bɛ digi dibi fin kɔnɔ i tɛ bɔ cogo dɔn i yɛrɛ la a ye moriw to yen a ye somaw to yen an bɛ sunkaloba min na arakan 2 sali dugutila fɛ i ka astagfirulahi fɔ k'a caya i ka Allahumma sɔli fɔ k'a caya i k'i sigi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin o fɔ da min ka di i yɛrɛ n'a ka di ye kira 313 a fɔ o numéro la o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o 313 ye kira ye kira karisa kama kira 313 ye kɔrɔ wɛrɛ t'a la o kɔ ou bien numéro min mana i yɛrɛ kunkolo minɛ a fɔ ka taa dɔrɔn ka dɔgɔkun 1 dɔgɔkun 2 dɔgɔkun 3 ko la kana saliya billahi Ala bɛna i jaabi don dɔ la walama i yɛrɛ b'a dɔn maa min bɛ yen ko dɛsɛbaatɔ don a t'a dɔn a b'a kɛ cogo min t'a tigilama la nisɔndiya duwawu kɛ n ye hɔn nin na a kɛra wari ye sa wa a kɛra dumuni ye sa wa problème dɔ bɛ n da la i ka duwawu kɛ Ala ka se k'a wuli o de ka di Ala ye a ye mɔgɔ ninnu to yen an bɛ sunkalo de la nin ye duwawu jaabi kuma de ye yan tɛ Ala ka promo waati de ye an ka hinɛ ɲɔgɔn na sunkalo in na sabu n'i ye fɛn di Ala ma sunkalo in na kalo tɔw la n'i ye 1 di a bɛ d'i ma 10 de o sunkalo mɔgɔ tɔw t'a da dɔn fɛn fɛn bɛ kɛ sunkalo la k'o ye ɲumanya ye k'a fara sun kan Ala de ko mɛlɛkɛ tɛ o sɛbɛn maa danfɛn tɛ o baraji dan da dɔn o bɛ Ala yɛrɛ ka hukumu kɔnɔ mais an bɛ mun yɛrɛ ɲinina tuguni an bɛ mun de ɲinina tuguni n'an tɛ wuli ka an ɲɛsin masa jalaki bali ma yaasa an bɛ fɛn min nɔfɛ ni o ye alikiyama an ka se ka o sɔrɔ k'a sɔrɔ an ma don Ala tana ma ko la alikiyama sɔrɔli teliman sira o de filɛ an bolo sunkaloba in kɔnɔna na hali bi sunkalo in kɔnɔ k'an ka kuranɛ kalan caya an bɛ babu datugu n'o ye bi k'an ka kuranɛ kalan caya ne ko kuranɛ joli de bɛ anw bolo an ka bibiliyoteki kɔnɔ sokɔnɔna na ka kuranɛ san ka taa kɛ soparila ye ka kuranɛ san ka taa kɛ ka i ka salon labɛn
ka kuranɛ san ka taa k'i ka chambre labɛn a t'a dɔn k'a fɔ kuranɛ a b'a la ka kangari de da ye ala ye diɲɛ don o don da a t'o kalama dɛ dɔw ta fo gongo bɛ wuli a la e t'a dɔn k'a fɔ kuranɛ a dilan b'i bolo so kɔnɔ a bɛ k'i dangari i t'o kalama dɛ kuranɛ tɛ soparila ye dɛ kuranɛ di kun y'i ma i k'a kalan kuranɛ san kun ye i k'a kalan hadamaden ni maa min kɛra sababu ye harifu kelen k'i kalala alikuranɛ kɔnɔna na maa min kɛra sababu ye ka kuranɛ san ni ka a d'i ma maa min kɛra sababu ye ka kuranɛ san k'a d'i ma maa min kɛra sababu ye k'i kalan kuranɛ na maa min kɛra sababu ye k'i ladɔnniya kuranɛ na e min bɛ ka a kalan e bɛ baraji sɔrɔ kelen min y'a san k'a d'i ma o bɛ baraji sɔrɔ fila wa min yɛrɛ ye i kalan a la o bɛ baraji sɔrɔ a la saba hali ni o tigilamaw sara en tant que e min kalan a la e b'a la k'a fɔ don o don ala bɛ a sarakatu jariya da a tigi ma a kaburu kɔnɔ kelen alikuranɛ n'i b'a kalan hadamaden ni i sara fɛn fila o bɛ hadamaden sɔrɔ i kaburu kɔnɔ i bɛ solatu min kɛ kira kan ani i bɛ kuranɛ min kalan i bɛ kuranɛ min kalan o de la abu zari a ko an ma ko kira ko sallallahu alaihi wasallam قراءة تلاوة القرآن ذكر لك في الأرض ونور لك في السماء كوني بقرآن كلام على كوسماني نورو دوما كولينكا من نورو دو إبولو سيني سانغولولا ماما إبه قرآن دي كلام ni saya seri ma domi ko idami ka kaburu kono domi ma to an ka miiri kaburu filɛ nin ye kilimu t'a kɔnɔ ventilo t'a kɔnɔ chauffage t'a kɔnɔ u b'i bila dingɛ fitinin min kɔnɔ u bɛ tila ka dingɛ wɛrɛ dayɛlɛ tuguni ka biriki k'i la ka bɔgɔ nɔɔni hali ni wo fitinin bɛ to b'a fɔ ko dɔ filɛ u b'o bari bɔgɔ fana bɛ tila ka jigin kan tuguni mun de b'i bɔ o dingɛ in gɛlɛya kɔnɔna na kuranɛ ɲin b'a la sabu n'i i wasa don kuranɛ na i bɛ kaburu kɔnɔ i ye kuranɛ minnu kalan dɛ olu de depuis i bɛ sa don min depuis i ɲɛlɛkɛlu ma tuguni i ɲin bɔ don min na dɛ i b'i ka kuranɛ nɔrɔ de a bɛ ka k'i ye sira ye depuis i sayɔrɔ f'i ka kaburu dingɛ kɔnɔna na a bɛɛ nɔrɔ i ɲɛ ka taa kuranɛ de b'o lase mɔgɔ ma o t'a bannen ye dɛ alikiyama jon don kumana min na hadamaden i ka ɲuman i ka juguman ɲuman i ka ɲuman bɛɛ banna ka to juguman ye kuranɛ bɛ bɔ ala e kumakan de ye ne ye karisa kun y'a wasa don na dugumakolo in kɔ kan wa ala ne tɛna sɔn fewu karisa y'a wasa donni min kɛ ne na ko o ɲuman y'a to yen ko o ka taa tasuma na ala kumakan de ye kuranɛ ye fɛn jumɛn bɛ min bɛ se ka ala kumakan jigi kuranɛ de bɛ taa i ka balansi dafa ka ɲuman layɛlɛ ka juguman lajigin kuranɛ de b'o ka an ye kuranɛ nafa tɛ se ka fɔ ka ban maa ma e bɛ kuranɛ de kalan ni saya bɛ se e ma don min i k'a dɔn e ka ɲamakara bɛ nɔgɔya maa ma ni e bɛ kuranɛ de kalan ala bɛ fatahaw de kɛ e ye n'o ye dayɛlɛli ye maa ma ni e bɛ kuranɛ de kalan wa ala bɛ sɛntanɛ a b'a janya ka b'i la ka bɔ ko caman ma maa ma e bɛ kuranɛ de kalan i k'a dɔn k'a fɔ i ka diɲɛ hɛrɛ ni lahara hɛrɛ o bɛ gulonnen don kuranɛ na kuranɛ nafa tɛ se ka fɔ ka ban an bɛ technologie tile la bi bɛɛ yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ kalan bi ka sɔrɔ i ma t'i sigi mɔgɔ kɔ an k'a lajɛ ni min tɛ min dɔn i yɛrɛ dege ayaw kalanni na i yɛrɛ dege suraw kalanni na i k'a dɔn k'a fɔ ko baba an ɲɛ sini dɛ ko baba an ɲɛ sini sabu kuranɛ harifu kelen n'i b'a baraji dɔn kuranɛ harifu kelen n'i b'a nafa dɔn tile tɛ bɔ ka bin n'i ma kuranɛ dayɛlɛ ka aya kelen kalan kuranɛ téléchargeli ka gɛlɛn an bolo an ka telefɔni na ayi mɛ an bɛɛ ko bi snapu facebook ɛri 3 ɛri 2 ɛri 1 n'i y'a hakili jigitɔ ye ala ko la dɔrɔn fo ni saya ko kuma fɔra an ye n'i y'a hakili jigitɔ ye sunkalo ko la dɔrɔn fo ni ala ko nana hali n'i tɛ se ka kuranɛ kalan a lamɛn o bɛɛ ye dɔ ye hali n'i tɛ se ka kuranɛ kalan dɛ a lamɛn o bɛɛ ye dɔ ye o ka fisa ni misi kunta lamɛn ye don o don e yɛrɛ bɛ sun na i bɛ misi kunta lamɛn na e t'a dɔn k'a fɔ depuis e ka sun baraji lafura depuis yen i ka sun baraji a lafura mamadu mantonw an ka siran ala ɲɛ an ka dɔn k'a fɔ nin kalo in ala ye nin k'an bolo promo de Lailatul Qadri o bɛ
sunkalo ba in de kɔnɔ fɛn min kan ka kɛ san wɛrɛ maa min kan ka sa maa min kan ka bana maa min kan ka kɛ lujuratɔ ye maa min kan ka kɛnɛya maa min kan ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye maa min kan ka jigin mɔgɔ min kan ka yɛlɛ maa min kan ka voyager maa min kan ka kɛ cogo min a bɛɛ bɛ latigɛ ni sunkalo in de kɔnɔ yanni san wɛrɛ sunkalo cɛ o bɛ ala bɛna o bɛɛ rapport bɛ dilan ni sunkalo in de kɔnɔna na an t'a lajɛ an ka ɲumanya caman kɛ an t'a lajɛ an ka alakosumani caman kɛ la ala na an tɔgɔ ta k'u don maa kunnandiw ka lisi la an b'a fɔ dɛ ala k'an ni aw bɛɛ lajɛlen kisi kunnangoya ma an b'a fɔ ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen kisi kunnangoya ma an b'a fɔ ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen kisi kunnangoya la kunnangoya ma ɲi wa an b'a fɔ ala k'an bɛɛ kisi hasidiya ma hasidi ma ɲi dɛ hasidi ma ɲi dɛ firawuna y'i kanto sɛntane ma ko ne ni sɛntane de y'i kanto firawuna ma ko ne ni e fila firawuna min y'i kanto misirakaw ma ko ana arabukumul a'la n'o bɛ kuranɛ kɔnɔ firawuna y'i kanto misirakaw ma ko ne de ye aw ka ala ye ne sɛntane min fana ko ala ma kuranɛ kɔnɔna na a ko ala ma aba wastakbara ko a tɛ a sɛbɛkɔrɔ tɛ ko a tɛ a ten turu an fa adama ye ko anw bɛ nin baara juguba fila in kɛ ala la de ko anw fana ko ka di ala ye ka tɛmɛ maa dɔw ka dugumakolo in kɔ kan firawuna nan'i kanto sɛtani ma ko fana ye maa sugu jumɛn ko mɔgɔ min ni hasidiya falen bɛ a dusukun na hasidiya falen don mɔgɔ min dusukun na dɛ sɛntane ko olu fana ka di ala ye ka tɛmɛ hasidi kan maaw bɛ hasidiya fɔ u da kɔnɔna na hali hasidi ala fɔ kuranɛ kɔnɔna na an ka dugumasɔrɔ ninnu kɔnɔna na wa min sharin hasidi isa hasada donc hasidiya ye bana juguba hasidiya ye jumɛn ye ala mɔgɔw bɛ fɛn fila de ɲagami ɲɔgɔn na hasidiya ni keleya kelen tɛ hasidiya ye jumɛn ye ne k'a fɔ sisan ko ala ye yusufu sɔn iPhone X la dɔw k'o fɔ ne ɲɛna sisan ne ka segin kan to ten fati fa yɛrɛ kɔni ale ni nin tun man kan a tun kan ka di ne de ma yusufu ni nin tun man kan a tun kan ka di ne de ma an b'a fɔ de ma hasidiya ala ye fɛn min don mɔgɔ min garijɛgɛ la e ko ala ma e ka dili ma ɲa dɛ e tun kan ka a ɲɛsin ne de ma i y'a di mɔgɔ ma o kun n'a man kan ne de n'a ka kan an b'a fɔ de ma hasidiya keleya ye mun ye iPhone X bɛ yusufu bolo a y'a san wa a dira ma wa fo ne fana ka baara kɛ ka ni ɲɔgɔn san walima fo ne fana ka ni ɲɔgɔn san sariya la fɛn tɛ o la karisa ye nin kɛ fo n fana ka ɲɔgɔn kɛ ka kɛlɛya la ɲuman sira fɛ n ka tɛ juguman ma dɛ ɲuman sira fɛ fɛn tɛ o la quoi mais karisa ye nin sɔrɔ karisa n'a tun man kan a tun kan ka kɛ ne de ye o de ye hasidiya ye n b'a fɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi hasidiya ni hasidiya jugu ma komi i yɛrɛ ɲumanna ko i fa n'an ni sun babu datugu yan dɔɔni an bɛna su in na ta bukile ni fɛngɛ ye an yɛrɛ kelen sɔrɔ kama donc ni video janyara kojugu fana minnu fana bɛna retard la jamanaw position tɛ kelen bon i b'a dɔn an minnu bɛ États-Unis yan an tɛ forfait ko dɔn donc wifi bɛ fan bɛɛ a b'i ka téléphone kɔnɔ a bɛ so i bɛ se k'a sɔrɔ hali sira fan dɔw fɛ bon an tɛ jamana kelenw na forfait ko ka gɛlɛn dɔw ma donc ni video fana janyara kojugu dɔw tɛna se k'a lajɛ donc an bɛna histoire daminɛ dɔɔni an bɛ bi ta bila ye sabula an sera heure kelen na kaban n b'a dɔn a banni man di dɔw ye sabu an yɛrɛ b'a fɔ fɛn duman banbali ja tɛ dɔn donc an bɛ taa dɔɔni dɔɔni donc ni ala ye kɛnɛya ni sabati d'an ma wagati natɔw la an na tɛmɛ ni babu tɔw ye komi fati b'a fɔ a fa yusufu yɛrɛ yusufu prophète yusuf
n'an donna prophète Yusuf ka histoire kɔnɔna na Yusuf ye mɔgɔ ye a tɔgɔ fɔra alikuranɛba in kɔnɔna na kira mun tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ Yusuf tɔgɔ b'u la Yusuf ale fa kun ye Yakuba ye Yakuba ale fa kun ye Isihaka ye Isihaka ale fa o kun ye Ibrahima ye kalilullah n'an y'a daminɛ a mɔkɛ la ka jigin fo ka na s'a yɛrɛ ma fɛn min ye u mɔkɛ n'o ye Ibrahima ye alayhi salam Ibrahima fa o tun ye boli feerela de a fa tun b'a fɔ Ibrahima ma ko a ka boli ta ka taa feere sugu kɔnɔ Ibrahima bɛ boliw ta a b'a fɔ ko nin tɛ fɛn ɲɛ mɔgɔ ye kuma tɛ a yɛrɛbakun ma ko jɔn bɛ taa ka wari don fɛn tiɲɛnen na ko fɛn min tɛ nafa ɲɛ a yɛrɛ kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma a tun b'a fɔ a ka boliw a tun b'a fɔ sugu kɔnɔna na fɛn min ye Babila kɔnɔna na Babila ale ye yɔrɔ jumɛn ye bi Babila tun bɛ Iraki a tun bɛ Iraki fan jumɛn Iraki dugu min bɛ yen bi n'an b'a fɔ Iraki worodugu yan fan kɛrɛnkɛrɛnnenya yɔrɔ jumɛn Basra fana yɔrɔ jumɛn a Kariyatu kɔnɔna na donc histoire duman o ye histoire janba mais n kɔni b'a tigɛ yɔrɔ min na a tɛna bɛn maa caman ma mana min na Ibrahim a bɛ ka bolo ninnu fofo a nana to la a b'u ka bolo dɔgɔya depi Ala ye dugumakolo da masakɛ kana gɛlɛn fila de nana dugumakolo in kɔ kan n'o ye Firawuna ale y'a wele a yɛrɛ la ko ale ye Ala ye ani Namuruji bun Kinana Ibrahima kun cira ale min ma Ibrahima tora a bɛ ka bolo ninnu a b'u mankutu tiɲɛ a b'u ka bolo dɔgɔya a nana don dɔ la a nana jele ta ka taa don u ka bolo cɛla k'u ka bolo bɛɛ kari ka boli kelen pe k'o to yen a nana jele genen to o boli in kan na o kelen in sisan o ko jamana in kɔnɔ maa si t'an ka nin boliko in contrôle la ni Ibrahim tɛ o kelen ka fɔ Ibrahim de ka baara ye nin ye k'u ka taa Ibrahim wele o la n ko histoire in bɛna janya dɛ histoire in bɛna janya u kelen ka taa Ibrahim wele o de la alikiyama jon don hadamaden jinɛ fara hadamaden anw bɛɛ lajɛlen bɛ boli ka kira 313 bɛɛ la munumunu k'u ka don an ni Ala suɲɔri don cɛ k'u ka Ala deli an ye u ka yafa an ma mais Ibrahim n'an ɲɛsira ale ma a don ale b'a fɔ ko ale ka ɲɛnɛmaya bɛɛ ale ye nkalon tigɛ siɲɛ kelen pe o siɲɛ kelen ale tɛ se ka maa si jigi a kɔrɔ Ala bɛna mun k'ale la ale ye nkalon kelen pe min tigɛ e min bɛ ka ne lamɛn ne min bɛ ka e waaju tile bɔ n'a bi an ye nkalon joli de tigɛ tile bɔ n'a bi an ye nkalon joli tigɛ Ibrahim ko ale bɛna fɔ an ye alikiyama jon don ko ale ka ɲɛnɛmaya bɛɛ ale ye nkalon tigɛ siɲɛ kelen pe sabu kelen ka taa minɛ ka na ko yalama boli minnu filɛ ale de ye jele kɛ ka boli ninnu kari wa a ko ayi ko jele gengenen filɛ boli belebeleba min kan na dɛ ko de dimina a ye boliw tɔw bɛɛ lajɛlen kari o ko ni faamuna nin tɛ maa si ka baara ye e kɔ o kɛlen u nana tabale gosi ko ka dugulamɔgɔ bɛɛ wele ko ka lɔgɔ ɲini Namuruji bun Kinana o de tun ye masakɛ kafiri ale tun ye masakɛ ale nana mun de fɔ ko ka lɔgɔ ɲini ka na lɔgɔ ton ka tasuma k'a la fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw tun bɛ kabakuru don fɛn dɔ la k'a munumunu ta n'u b'a fɔ ma foroko u y'o belebeleba dɔ ɲini sabu u nana tasuma min ɲaga ko ka Ibrahima fila kɔnɔ jamana kɔnɔden bɛɛ ka na a ye a kɛra mugumugu ye cogo min o don sɛntannen ale nana don jama na ale ko a b'a fɛ ka maa min fili tasuma na tasuma in tɛna jeni dɛ fo aw kana ni musow de ye o la a bɛ fɔ an balakaw ɲɛna k'a fɔ ko ni u fari lebulen bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ mɛlɛkɛ tɛ se yen
a daluya yɔrɔ dɔ de filɛ nin ye sentane ko mɛlɛkɛw de natɔ don ne de y'u ye ne n'u ye sigi kɛ ni ala ka ciden ye ni bɛna min fɔ aw ye n'a ma o kɛ ni aw ma o kɛ ni aw ma o kɛ tasuma in tɛ Ibrahima jeni dɛ nka maa tɛ se ka jɔ ala ka latigɛ ɲɛ a nana mun de f'u ye mun a bɛ fɔ ko jɛmɛfɔ kama ɲi nin yɔrɔ in fana b'a la sentane k'u ma ko aw bɛna jɛmɛ de fɔ ni aw nana jɛmɛ fɔ aw bɛna ni gogotigiw ye u langolo 12 u bɛna dɔn kɛ n'o kɛra mɛlɛkɛ minnu kan ka na Ibrahima sauver u tɛ se ka jigin terre kan sabu u ɲɛ tɛ se ka da muso langolo kan o la a bɛ fɔ muso ma i k'i sutura en tant que i lebu bɔlen don dɔrɔn mɛlɛkɛ tɛ s'i ma mɛlɛkɛ tɛ gɛrɛ i la wa mɛlɛkɛw fana bɛ k'i danga fo ka taa fɔ i y'i lebu datugu wagati min donc n'an k'an b'a kɛ diɲɛdenya de ye ko maaw ka forme ye n'an k'an b'a kɛ diɲɛdenya de ye maaw ka ne ka beauté ye n'an k'an b'a kɛ diɲɛdenya de ye maaw ka dɔn ka fɔ ko ne de cɛ ka ɲi muso i kɛra cogo cogo dugumakolo in ko ka i tɛ se ka kɛ i n'a fɔ Zuleha n'i ko sara ala kun y'o di Zulehatu ma n'i ko cɛɲa ala y'o d'a ma n'i ko dawula i ko ala y'o d'a ma n'i ko tɔgɔ ala y'o d'a ma n'i ko nafolo ala y'o d'a ma n'i ko masamusoya ala y'o d'a ma muso a ye sabali Zulehatu y'a tile kɛ o taara wa e yɛrɛ fana bɛ n'i tile kɛ i bɛ taa ne ma ɲɛ k'i ye silamɛ ye a fɔra muso k'a sutura a ma fɔ muso k'a lebu bɔ kɛnɛma kumana min na sentane ni plan di u ma u nana ka na dɔn daminɛ ka musow langolow labɔ u bɛ jɛmɛfɔ la Sirantere ka mangoya o fana sɔrɔla nin yɔrɔ in de la Sirantere ale tun b'a la ka tasuma fiyɛ fɛn min ye tori ale tun b'a la ka ji kɛ tasuma la yaasa tasuma kana ɲaga o don fanga min tun bɛ Sirantere la ala y'o minɛ Sirantere la k'o di tori ma ka Sirantere mangoya o mangoya de bɛ Sirantere nɔfɛ jusqu'à maintenant n'a binna fɛn o fɛn la i bɛ sin ko haramu a sɔrɔla nin yɔrɔ de la tori fanga min dira tori ma tori de bɛ sigi to yan nɔ combien de centimètres a b'a nɛɛ a b'o labɔ a bɛ fɛn min nɔfɛ k'a ta a dira an ma nin donya in de kama kelen tori bɛ sa tori tɛ toli dɛ mala n'a y'o lakɔlɔsi hadamadenw bagan minnu b'an bolo dɛ an ka jateminɛ kɛ an ka jateminɛ kɛ an ka jateminɛ kɛ tori bɛ sa tori tɛ toli dɛ i bɛ tori jalen de ye bolon fɛ mɛ k'a fɔ tori tolilen de filɛ nin ye ne kɔni m'a ye dɛ tori y'o sɔrɔ cogo di a sɔrɔla nin don de tori ala y'olu ka kuma fɔ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ yɔrɔ jumɛn a suratul kafiri toriw bɛ kasikan min fɔ kasikan 3 don tori fitinin tori yɛrɛ yɛrɛ ani banja wa ghafiri zanbi wa qabili tawbi zi tawli la ilaha illa huwa o bɛ ngɔngɔ min fɔ tan o bɛ ka nin aya in de taa ni ka sigi u ni ɲɔgɔn cɛ wa ghafiri zanbi wa qabili tawli shadidi zi tawli la ilaha illa huwa a bɛ suratul ghafiri daminɛ kan a daminɛ yɔrɔ la o fana y'a daminɛ histoire jan ye bagan fɛn fɛn b'an bolo dugumakolo in kɔ kan sababu dɔ bɛ bɛɛ ta la komi an bɛ Ibrahima ka yɔrɔ de kan an bɛ taa n'o ye an tɛ tori ka babu kɔnɔ an tɛ Sirantere ka babu kɔnɔ mais an ka jateminɛ kɛ hali bagan minnu bɛ an bolo an bɛna na baganw ka don sigi don dɔ la bagan minnu bɛ an bolo dɛ koba bɛ yen nɔ dɛ mais an tɛ fosi calculer an kunkolo la baganw ta la n bɛna fila dɔrɔn fɔ an bɛ tɛmɛ ni histoire ye n bɛ misali 2 dɔrɔn di aw ma fɛn min ye fali ani sɛ i bɛ fali lajɛ ni falicɛ bɛna falimuso ɲini k'a b'a gosi
carte bɛɛ bɛ bɔ a kalama k'a fɔ ko dɔ bɛ sen na a b'a kɔfɛ sen kɛ ka fali cɛ gosi cogo min a b'a kɛ ka gosi ten o la fali kɛlen don bi ɲɛsuma t'a ye o fana ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ kumana min na ala ye nuhu ci k'a fɔ a bɛna diɲɛ wuli kura ye o don sentani donna fali kulo de kɔnɔ ka don nuhu ka kulun kɔnɔ hali bagan ninnu u bɛ kule min kɛ u bɛ kasikan minnu bɛɛ kɛ kɔrɔ de bɛ nin bɛɛ la u bɛ ka signalisation ani ka fɛn dɔ de fɔ an ye mais an tɛ fosi jate minɛ an kɔni bɛ an kunfɛ dɔrɔn sɛ filɛ nin ni sɛ cɛ fana ko a bɛ sɛmuso ɲini u bɛ du fan bɛɛ k'u sen nɔ ye u bɛ du fan bɛɛ k'u sen nɔ ye mais min mana wuli na ni sɛ bilenman ye na ni sɛ jɛman ye an bɛ nin sɔnni kɛ an bɛ nin kɛ tan a ma sɔrɔ gansan dɛ min ye sɛ mafiya ta an k'a sɔrɔ esikoya de fɛ masa Solomana ka waati la o fana ye suwari janba ye maintenant an ka taa ni Ibrahima ka kisa ye kumana min na u ye Ibrahima fili tasuma kɔnɔ kumana min na u ye Ibrahima fili tasuma kɔnɔ u kɛlen ka Ibrahima fili tasuma kɔnɔ Ibrahima jigitɔ tasuma kɔnɔ ala nana fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahima a ko ya e tasuma kɛ hinɛ ani nɛɛma ani kisi ka kɛ Ibrahima ma ko ni salamani tun b'a fɔ a ma nɛnɛ tun b'a fɔ a tasuma in kɔnɔ sabu mɛlɛkɛw tɛna se ka jigin sɛntanya nana politiki min paratike muso julankolo bɛ dɔn ala ko tasuma ma n'i ye si kelen n'i y'a jeni Ibrahima la i bɛ taa jahanama sɔrɔ i ɲɛ sini ni aya min filɛ a bɛ koba caman kɛ dɛ ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahima kamana gɛlɛn k'i b'olu kɔnɔ o aya de ye nin ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahima kumana min na Ibrahima tasuma jenna k'a ban u yɛrɛ hakili la sa lɔgɔ yɛrɛ bɛɛ kɛra bugurimugu ye nka Ibrahima jigitɔ la tasuma la ala nana duloki dɔ de bɔ sankolo la nabi ɲuman ka duloki sabu u ye Ibrahima kulukutu de ta k'a fili tasuma kɔnɔ nabi ɲuman ka duloki bɔra sankolo la k'o don Ibrahima la u nana k'u bɛna Ibrahima lajɛ k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ la bulikolo hali olu n'olu no ɲɔgɔn na u nana sɔrɔ Ibrahima mɔsɔnɔ bɛ tasuma na nɛnɛ bɛ a la o don fɛn min ye Babila dugu kɔnɔ maa caman limaniyara k'a fɔ Ibrahima ka ala ye ala ye ko Namuruju bun Kinana a n'a ka bolitigiw u tɛ fosi dɔn o kɛlen Namuruju bun Kinana dimina a diminen a fana nana ala tɔgɔ wale a yɛrɛ la a ka so kun bɛ superficie min kan hali sini mɔgɔw bɛ taa ka taa fɛngɛ Iraki kɔnɔna na fɛn min ye Babila woroduguya fan fɛ Basra kariyatu kɔnɔna na Namuruju bun Kinana a tun ka pierre minnu kun jɔlen don ni hadamaden y'u dilan a ka bɔ hakili ma ala nana soso musokɔrɔnin de bɔ jahama kɔnɔna na ka na don Namuruju bun Kinana nun kɔnɔ ka t'i da kunkolo zɛmɛ na ala ye diɲɛ donkoro da u bɛ ka a kunkolo zɛmɛ filu tigɛ sɛntanya nana don u n'u hakili cɛ ko bana min bɛ masakɛ la aw bɛ sanu kunkolo de dilan kunkolo min b'a la a b'o ta ka bɔ yen ka sanu kunkolo don nga sɛntanya don u n'u hakili cɛ u nana Namuruju bun Kinana soso musokɔrɔnin dɛ ala ka ciden o de nana ka na ale ka masaya ban o kɛlen Ibrahima ale de nana bange Isihaka la Isihaka duloki min bɔra a jinɛ kɔnɔ ka di Ibrahima ma ale fana y'a di Isihaka ma o ye ne nabi ɲuman ka duloki ye Isihaka in ale de fana balimakɛ ye Ismaila ye ani Ismaila bɛ fa la mais o tɛ ba la Ismaila kira sallallahu alaihi wa sallam ale buruju bɔra ale de la bon Yusufu ale buruju
olu bɔra Isihaka la. Donc Ismaïl ni Isihaka Sarata ni Hajara denw de ye olu ye. Olu fana sinamusoya a daminɛna ni maa fila de an b'a Sarata Saran an b'a fɔ minnu ma ko Saran tɔgɔ olu bɔra Sarata de la ani Hajara. Donc n'i y'a mɛn sinaya a daminɛna ni mɔgɔ fila ninnu de. Sinaya n'i y'a mɛn bɛn t'a la k'a kɛ tasuma bilen a daminɛna ni ninnu de. Donc n tɛna na histoire ta ka don histoire kɔnɔ. Donc maintenant sisan o Isihaka in ale de fana nana bange Yakuba la. Ale bangeni Yakuba la sisan Yakuba nana bɔ Isihaka ka dugu la ka taa a bɛnkɛ fɛ yen n'o ye Laban o sigilen tun don dugu min na an b'a fɔ o ma ko Fatan ni Haran. Laban ale tun ye gouverneur de ye o dugu in kun na. Ale ni fɛn min ye Yakuba nalen a nana kɛ bagangɛnɛ Laban bolo. Laban tun y'a bɛnkɛ. Laban nana ka na a denmuso fɔlɔ d'a ma n'o tɔgɔ ko Rahil. O Rahil in de bɛna kɛ Yusufu ba ye. O furula ka san caman kɛ o ma den sɔrɔ. A tilala tuguni Rahil fana dɔgɔmuso fana bɛ yen a n'o tɛ ba la ko Laya o fana taara ka di Yakuba ma. A ye Laya furu ka Rahil furu. Donc olu muso fila u nana kɛ a bolo. Yakuba tariku nana fɔ cogo min Yusufu ba furula Yakuba ma san 10 ko a ma den sɔrɔ. Laya nana ɲini Yakuba fɛ ale ka jɔnmuso min bɛ yen n'an b'a fɔ a ma Zalfa k'a ka o kan hɔrɔnya ka o ta ka o kɛ muso ye. N'o nana den sɔrɔ ale na o kɛ a yɛrɛ den sabu Ala ma den d'a ma. A yɛrɛ dɔgɔmuso ale fana ka jɔnmuso min tun bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko Zalfa o fana y'a ɲini Yakuba fɛ k'a ka muso nafa 4 na sabu ka d'a kan n'a ma ɲɛ ale kɔrɔmuso ye a ta di ale fana b'a ta di. Maintenant Zalfa, Balha, Laya, Rahil muso 4. Bon ni muso 4 sisan Zalfa ale ni Balha ninnu de nana Yakuba ka du ci. Ka denw ko don ɲɔgɔn na ka denw fara fara. Mais histoire yɔrɔ ma se yen. Maintenant sisan Yusufu bɛna sɔrɔ cogo di? San 10 kɔ. O kumana min na Rahil ni a lajɔra Yusufu kɔnɔ na. O don Yusufu ye kalo 12 de kɛ a ba dɛbɛ la. Kalo 12. Muso bɛ kalo 9 kɛ mais Yusufu ta kɛ kalo 12 san 1. Maintenant u ka dugu la yen u tun bɛ poli dɔ de bɔtɔ u b'a fɔ ma ko Ashkar. U tun ye tasuma bɔtɔla de ye. Kumana min na Rahil ka tin wulila u ko ka taa jɔsɔmuso min bɛ u ka bolibato tasuma bɔtɔ yɔrɔ la o de bɛ muso lajigin kɛ. A ko ale tɛ Rahil lajigi sabu ka d'a kan Yakuba bɛ olu ka alaw dɔgɔya. Ko ale bɛ to ka alaw wele ko yaasa Rahil ko ka to muso kɛlɛ la. Yakuba fana ko Laban ma ko ale bɛ taa fɛrɛ ka taa a ka ala wele yaasa Rahil ana se ka jigin hɛrɛ la. Nin don o y'a sɔrɔ Yakuba bɛ ka Fatan ni Harankaw wele ka taa tawhidu ma n'o ye ala kɛlɛmanciyali ye. N'o ye ala kɛlɛmanciyali ye k'u kana ka bɔ sira jugu kan u kana sira ɲuman na. U b'o o tanikasigi kumaw la waati min dugulamɔgɔ bɛɛ nana kɛ ka Yakuba ka du fa ko an bɛna dɔn bi jɔn ka ala ye tiɲɛ ye. Rahil ta de Yakuba ta de tiɲɛ ye walama ni musoden in ta de Ashkar ninnu ta de ye tiɲɛ ye. Ni muso in tɔgɔ tun ye ko Esther. Maintenant kumana min na Yakuba taara ala wele ala sin ka nɔrɔ bɔ sankolo la. Rahil bɛ tina sɔn kɔnɔ a dɛsɛ bɛ ka jigin. Ko nɔrɔ in ka to congo Rahil den kan. Kumana min na o nɔrɔ congo na Rahil den kan Rahil kun kirinna kirin y'a bila. Ala nana fɔ Yakuba ye tamaro sun kɔrɔ ko sameta ismuhu Yusuf. Ko den tɔgɔ ko Yusuf ko a bɛ taa sɔrɔ muso y'a yɛrɛ sɔrɔ. A b'o la o y'a sɔrɔ Ashkar ale fana bɛ ka a ka jinɛ sɛntanaw wele ko
Rahil kana se ka jigin a ka to muso kɛlɛ la a bɛ munumunu na u ka tasumaw cɛla waati min tasuma firila ale yɛrɛ kan k'ale halaki ka tasuma ba minɛ u ka bolibato yɔrɔ in na Yusufu bangeni a y'a sɔrɔ o don Fatana Aran kɔnɔ sanji gɛlɛya bɛ yen nka Yusufu bange don o kɛra hɛrɛ de nali ye sanjiba nana ka sumayaba jigin ka hɛrɛba jigin Yusufu kɛra a damana kabako den a nan'i jɔ da la ko den tɔgɔ ko Yusufu o don la y'a nan'i kanto ko e y'a dɔn cogo di ko den cɛ ye ko ne ni masa Jalakibali tilala conversation na a ye den tɔgɔ fɔ n ye k'a tɔgɔ Yusufu o la Yusufu nana nin bange cogo in de la u nana to Fatana Arani kɔnɔna na awa Balha ni Zalfa olu nana sinaya wuli ka jɔ k'a fɔ Yusufu ko ka di Yakuba ye ka tɛmɛ a den tɔgɔ kan u bɛ to ka den tɔgɔ suruku ko debi Yusufu kɔni sɔrɔla ka ban ko Yakuba ɲinana den tɔgɔ kɔ o de la a bɛ fɔ hadamaden maa si dafalen tɛ wa a bɛ Ala bɛ bɛɛ lajarabi hali ni den jari ye cogo o cogo k'i ye denbayatigi ye kana yira publiquement nin den de ka di n ye ka tɛmɛ den tɔw kan sinon i b'i ka du ci po bon o erreur o de ye Yakuba sɔrɔ sabu a ye Yusufu kanu bon Yusufu fana kɛra mɔgɔ ye i tɛ se k'a ye n'a ma diya i dusukun de ye quoi vaccin de tun don quoi hadamaden ka cɛɲa bɛ a dusukun de la mais Yusufu ka cɛɲa n'a ka mandiya Ala y'o ta k'o da ɲɛda de kan i mana Yusufu ye dɔrɔn a ko bɛ diya i ye ten nka balimajugu olu t'o dɔn dɛ Yusufu tor'o la fo kana se san 7 ma ani a fa ani a ba fo ka taa bila a balimaw la ciden nana kana bɔ Isaka ka dugu la k'a fɔ Yakuba ma k'a fɔ a fa ko Ala y'a minɛ ji dɔgɔya k'a ka bɔ sisan Fatana Aran k'a kana Kanaan ko kana Ala ka ci lase u ye dugu bila ka bɔ Fatana Aran u taara Kanaan a bɛ Iraki kelen in kɔnɔna ye kumana min na u bɛ ka taa o y'a sɔrɔ Yusufu ba a lajɔlen don Yusufu dɔgɔnin fana na tin nana wuli sira la u nana tantanw turu Balha tellement que a ŋaniya man ɲi a nan'i kanto karisa ka den fɔlɔ a gɛlɛyara k'ale ma dala n'a bɛna bɔ bita in na dɛ o la a bɛ fɔ hadamaden kuma o kuma n'i bɛ kuma bɔ i da a kɛ kuma ɲuman ye ani mɛlɛkɛw ka amina kana bɛn o don la y'a nan'i kanto k'i t'i ka juguyaba in dabila o kɛlen sisan a tora o tocogonin n'a ye a nana jigin mais a tora muso kɛlɛ la kumana min na n'a tora muso kɛlɛ la Yusufu dɔgɔnin o bangenen la y'a nan'i kanto ko k'a tɔgɔ da ko den min tere ka jugu ayi Yakuba ko ayi ko nin ye ŋinimaniya de ye k'a b'a fɔ ko Buniyamin den min wolola bolo ɲuman kan ko den min wolola bolo ɲuman kan o de la yani Yusufu ba a kun ka sa a ko a dɔgɔmuso ma ani min bɛ fa la a ko Yusufu don i bu ni kolo cɛ Yusufu a ma ba diya bɔ kumana min na u taara u ka dugu la a tɛnɛmuso ne ye Fahika ale Yusufu ye dɔrɔn a jarabira la ko ka Yusufu d'ale ma Yusufu tun ye denmisɛnnin ye a kun ka kegun trop il est très intelligent a n'a filaw mana bila fɛn fɛn la a b'u dan Balha ani Zalfa olu nana bɛnbɛnbɛn sigi k'a fɔ nin ye denmisɛnnin min wolotɔ ye du in kɔnɔ nin bɛna an denw ka kɔrɔ ni ale ye n'an m'an jɔ an jɔyɔrɔ la a bɛna Yakuba ka kiraya place ta ka na juguya bilen ta k'a don o denw dusukun na Yahuza Shamawun Raubin Neftal Zabalo Yashakir fo ka taa bila u tɔw la ka na Yusufu kɔniya ta k'a bila balimakɛ cɛ 10 dusukun na maa si tɛ fɛ k'a y'a ɲɛna u nan'u to de la fo don min Yakuba bɛ so si la muso jugu in ka yɔrɔ la n'o ye Zalfa Balha ka yɔrɔ la a tun bɛ sunɔgɔ la yen Yusufu nana sogo i n'a fɔ suratu Yusufu la a yɛrɛ bɛna n'a ye cogo min ko inni ara'aytu ko ale sogora ka isna ashara kawkaban wal shamsi wal qamar ra'aytumuhu li sajidin ale nana u ye u bala ka sujudu bi ale ye u bala ka u tenturu ale ye quoi tile ni kalo ni dolo
yaquba nani kento yusufu ma ola fala takhsusu yaka li ikhwatika fayakidu laka kaidan ko ikani ka sugula kali balmo yi juguya shirila ni ya lakale uye ubini ijuguya makida ubini dabali ako li anna ikhwatu na ko ikaro ne balmo li anna abna yaqub ko yaquba diw makida dabali ku be fenkila min ga jugune ku garani me kulola o do ya soro yusufu yaquba be shi na be shi musomi fe ani yusufu beta o do sugin be ke akera bal harika sokono ayu ko conversation be lame akoni gani sugin alay ka masadi jira ka fo ibina na marake ne de kile ibay kalwe dolotani balmake nuyi ambe bina anten turiye donola me o doni bite kile me kana la kali balmawi balhayonu kuma me dugu jela tara kuma transformer ay yahuza wule ka shimawunu wule ka rawbinu wule ka yashakir wule ka zawalo wule ka lawi wule ka niftar wule ka nunu be konna surgu ko aw fa ya yira suina ka fo yusuf de ale tiya tabaye warka makete ko nabe min ka ayo kere su yusuf de na place ta ya fo ka ba fo na galon dige fay ko olu b'a fɛ ka taa ni yusufu ye kungo kɔnɔ ko sabu ka d'a kan denmisɛnnin dɔ b'a fɛ ka taa kungo kicigo o yɔrɔ cogoya yira a la donc min bɛna taa b'o la ni ala sɔnna a ma samedi nata ni ala ma an ka jɔnya jɔ an na n'an ye dɔ kɛ sunkalo wajuli la an bɛna dɔ fɔ yusufu ka histoire in na sabu juguya ni kɔniya ni hasiriya ani ala ye min latigɛ karisa ye k'a fɔ i bɛ don mɔgɔ ni o cɛ histoire in bo o de kan donc hame bi dabla ko segana fiye bɔ o bɛ nama suruku kan ja an ye minnu fɔ bi ala ko minɛ an ye ala ka sunkalo timɛli ko ɲuman yira ne na o bɛɛ lajɛlen na gɛlɛya bɛ fɛn fɛn la n'ani ala ta bɛ bɛn ala ka gɛlɛya wuli hamina ko bɛ fɛn fɛn la n'ani ala ta bɛ bɛn ala ka gɛlɛya bɛɛ wuli an b'a fɔ rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أمبافو اللهم ربي تقبل توبتنا تقبل صيامنا وقيامنا وصدقاتنا اللهم اغفر كل جميع موات المسلمين اللهم ربي اغفر كل جميع موات المسلمين اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد اللهم اجعل بلادنا خير البلاد آمنة مطمئنة إلى يوم التناد اللهم ارزقنا حلالا طيبا اللهم يا إله الأولين ويا إله الآخرين ويا رحمن الدنيا والآخرة ويا مجيب دعوة المضطرين يا حي يا قيوم يا رؤوف يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا مجيب دعوة المضطرين يا صبور يا رشيد يا رحمن يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا حي يا قيوم يا جبار يا صبور يا أرحم الراحمين يا قدوس يا سلام يا دار الجلال فأجيب دعوتنا فانصر أعداءنا اللهم ربي انصر أعداءنا اللهم ربي انصر أعداءنا اللهم ربي انصر أعداءنا اللهم ربي اغفر أبانا اللهم ربي اغفر أمهاتنا اللهم ربي تقبل توبتنا اللهم ربي تقبل صيامنا اللهم ربي تقبل توبتنا يا أرحم الراحمين يا رحمن الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك بإزامة ملكك وقدوس ذاتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك اسمك الذي سميت به نفسك أو علمت في أحدك يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع أحوال والأحفاد وتغدي لنا بها من جميع حاجات وتطهرنا بها من جميع الذنوب والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا به أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الحياة في الحياة وبعد الممات اللهم صل على موصوف بالكرم والجود إلا رحمة منا إلا متاع إلى حين اللهم صل على صاحب البراق اللهم صل على صاحب رفيع الدرجات اللهم صل على محمد الهاشمي اللهم صل على صاحب البراق اللهم صل على محمد الذي جاء بالحق وزهق الباطل
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم ربي انصر أعداءنا وتقبل توبتنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين لك ندعو بلا جلمني لك أنت كرمانتو يانا لك جين وقت وريرا أنا وعلك نبتو بلا جلمني حملك فنفلا لك بيغا حملك نغا لك يفعل تابوما لك أنيرنيا كأنت دونكونو لك أنيرنيا كأنت دونكونو كان كلمة لبانك شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبا أوبلايا لك جين وقت وريرا أنا السلام عليكم